Foli ani tanni o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ ka fɔ ni waati na ni o kelen don ka ka radio bouton ka munumunu ka bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi dimanche o dimanche nɛgɛ kaɲɛ 21 ni o dana gosira jɛmukan min n'aw bɛ sigi aw ye a tɔgɔ de ye vis-à-vis ɲɛŋɛ mala faamuyalen ka wele bila aw ma jamana kunkankow ka n'u ka hakili jagabɔ ko o kɛ o kan n'a kɛnɛ sigira an bɛ foli an b'a di maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ka maliyɛnw fo Mali kɔkan ani radio minnu bɛ yen n'u sɔgɔlen don an na nin waati in na k'a daminɛ sankaw fɛ radio santero an bɛ foli d'u ma ka kurumarekaw k'olu fo ka yuwarukaw k'olu fo ka taa selenge k'olu fo ka kalanakaw fo ka foli ka di yɛlɛmanikaw ma ka ɲɔrɔnkaw fo ni waati in na ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa b'i sɔgɔ Peace FM na cogoya min na jɛmukan in i bɛ se k'a lamɛn an bɛ bɛɛ fo minnu b'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ Facebook, WhatsApp ani YouTube siraw an bɛ foli ni tɛmɛni k'a lase bɛɛ lajɛlen ma su in na nɛgɛ kɛrɛfɛ a bɛ Cheikh Sidibe bolo fɛn min ye Cheikh Sidibe tɔ kelen o ye plateau ko o labɛn Musa Mariko ka jata ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ale ni filifɛn kamisogo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo su in na anw ka maa welele o ye Abdel Kader Maïga ale de an ka su in na maa welele o la an bɛ foli ni tɛmɛni k'o lasa ma Omar Mariko ale kelen don ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi kuma bara Burama Diallo Mas o la an b'a fɔ an ka bi maa welele ma Abdel Kader Maïga i ni su an b'a Diallo somaw bɛ di tɔɔrɔ tɛ i Maïga an b'a folikan jumɛn b'i bolo ka di maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Diallo sani n ka folikan fɔ ko ba dɔ kɛra Bamako kɔnɔ bi a ka kan an ka a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɔlɔ ni Ala sɔnna aw y'a mɛn waati dɔ la ko mɔgɔw dɔw bɔra Sénégal siga t'a la ka taama ka na fo Bamako kilomètre 1360 tiɲɛ don u y'a kɛ u sen na Mas maa min delila ka kilomètre 20-30 taama i ka kan k'a dɔn kilomètre 1360 ye min ye tan don u y'a taama fɛn kelen de kosɔn ka na Mali dɛmɛ o don ka na panafricanisme kɔrɔtan sanction ɲangini minnu dara an ka jamana kan ka na an ka transition dɛmɛ k'u soutenir parce que u ma jɛ ni o ɲangini ninnu donc o de kama u ye nin taama in boloda u sera Bamako bi komi tora maire ye u bisimila ni Ala sɔnna mardi don an b'u bisimila place de l'indépendance la k'a yiru la k'a fɔ ko u ye min kɛ a bonyana maliyɛnw ma a bonyana farafindenw ma ci min kan ka fɔ fana diɲɛ ɲɛna o ci bɛ fɔ o don donc vraiment nin tun ye kuma ye min tun bɛ ne nin kan k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ninnu ye min kɛ u y'a kɛ anw de kosɔn donc anw de kan k'a yira u la fana k'a fɔ k'a bonyana ma foli k'o ɲɛsin Peace FM lamɛnbagaw ni a filɛbagaw bɛɛ ma k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna ko anw de la ka bɔ ka bin fo k'an kolonkolon n'an tɛ ɲini ka datugu kɔlɔn kɔnɔ mais bi min an bɛ ka firifiri bɔgɔ bɛ ka bɔ an da la nin waati kelen in na a ka kan maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ u ka kan kelen fɔ kan min bɛ se k'a to bi walama sini ma a tɛ fɔ kɔni ko u ye an ka jamana ci hali an m'an bolo kɔrɔta an ka jamana bɛ ci yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ fo ni anw sara ka ban sinon kɛlɛ in il faut que a ka taa ɲɛ Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ Mali k'a ka danbe sɔrɔ donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la aw ni cɛw ni baraji aw yɛrɛ nin diyara n ye e ye URD tɔnden i bɛ EMK kɔnɔ i bɛ M5 kɔnɔ M5 a kuma cayalen don bi an bɛ se k'a dɔn mankan yɛrɛ caya kun ye mun de ye M5 yɛrɛ kɔnɔ bi Diallo M5 mankan ye fɛn fila de ye mankan fɔlɔ ye min ye mɔgɔ caman bɛ yen minnu furukufuruku b'u dusukun na parce que olu hakili la ko ɲina kɛra olu kɔ dɔw hakili la ko ɲina kɛra olu ka kuluw kɔ
dɔw hakili la fana k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ M5 kɔnɔ minnu dɛmɛnen don fan wɛrɛ fɛ olu tɛ minnu kalama donc o furukufuruku bɛ yen a filanan ye furukufuruku min ye o ye politique furukufuruku ye politiciens u yɛrɛ ni ɲɔgɔn dama u bɛ kɛlɛ dɔw lawuli u bɛ kɛlɛ dɔw labɔ min ni M5 ka kɛlɛ tɛ fan kelen fɛ donc nin fɛn fila in nin de kɛn bɛ ka M5 ɲagami bi in na tabarikala a fura sɔrɔla la ou bien fura bɛ ka sɔrɔ a la an bɛ ka fura de ɲini a la an bɛ ka fura de ɲini parce que an ye sigi ka fɔ dɔw kɛ an ye kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ma bali dɔw bɛ bɔ min ka d'u ye u b'a fɔ an fana jaabi min ka d'an ye an b'a di donc je pense que a mɛn o mɛn n'an ma ɲɔgɔn faamu bɛɛ n'i ka sira ta donc o fana ye solution dɔ yɛrɛ ye k'a ciya hali n'a ma ci minnu bɛ to a kɔnɔ o bɛ to a kɔnɔ min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la voilà donc o fana bɛ se ka kɛ solution dɔ ye tabarikala mais fɛn min ye furukufuruku ta in ye n bɛ se ka fɛn min fɔ o yɔrɔnin na c'est que faamuyabaliya fana bɛ ko dɔw la parce que kɛlɛ in ma dabɔ an ka fɛn sɔrɔ kama jɔyɔrɔ ko tɛ a ma jabɔ ko fo ni n ye kɛlɛ kɛ n ka nin sɔrɔ n'o tun don an dɔw tun tɛ kɛ yan mɔgɔ caman bɛ yen o tun tɛna ye kɛlɛ in na kɛlɛ dabɔra de ko Mali binna ka se yɔrɔ dɔ la n'an ma wuli k'an jɔ Mali ko yɛrɛ de bɛ ban pewu donc an ka changement de système kɛ min b'a to Mali bɛ kɛ Mali kura ye donc je pense que o kɛlɛ in de nana n'an bɛɛ ye donc n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw taara gouvernement na ou bien dɔw taara CNT la bon bɛɛ tɛna se ka don CNT la a ka gɛlɛn dɛ M5 kelen tɛ malien ye bɛɛ tɛ se ka don gouvernement na hakɛ de b'a la M5 kelen tɛ ka Mali diriger bi donc je pense que mɔgɔw ka kan k'a faamu kɔni k'a fɔ ko n'i ma fɛn sɔrɔ c'est que Ala de m'a latigɛ mais k'a kɛ comme si M5 kɛlɛ dabɔra fɛn ɲini de kama ni i ma fɛn sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ buruja premier ministre bɛ buruja transition bɛ buruja o tɛ se ka kɛ fɛrɛ ye donc o tun bɛ fɛ k'o fara nin yɔrɔ in kuma kan e yɛrɛ ye démocratie y'a kɛlɛ kɛ 26 mars o tun ye kunun ye nka yan'o cɛ kunna sini tun ye le 25 marisi kalo ye an ka jamana in kɔnɔ kalo min ni a bɛ maaw jasiran kosɛbɛ sabula ko caman kɛra a kɔnɔ ka kɛ ni jumadon ye kow tun ka ca an ka jamana kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye parti minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko carte de réflexion olu tun kɛlen don k'u ka bɔli k'o boloda o tun ye kelen ye filanan tun ye CEDEAO tun kɛlen don ka sigi an ka jamana kan o ye fila ye sabanan fɛn min ye dolantan ye o tun bɛ yen o ye saba ye Imam Diko fana ka kutuba o nana a ko bɛɛ lajɛlen dafa a fɔ jumadon aw minnu bɛ yen ni fanga b'aw bolo bi aw kun jɔrɔlen tɛ juma tɛmɛnen le 25 mars Diallo ko caman ɲɔgɔn sɔrɔ a don dɛ Diallo an m'a dɔn ka fɔ fiɲɛ wulila yɛrɛ a kun t'a dɔn ko fiɲɛ non Diallo franchement ne kɔni t'a f'i ɲɛna mɔgɔ wɛrɛ ne yɛrɛ kɔni ni fɛn kelen min digira ne na Mali ye match perdu Mali ka ballon tan match min perdira o de digira ne na ni fɛn bɛɛ ye sinon fɛn tɔw ne yɛrɛ m'a dɔn ka fɔ ko fiɲɛ Imam ka kutuba fana fariyara dɛ non c'est à dire que an bɛ Mali ko kuma de la an bɛ Mali jɔ ko kuma na donc franchement an ka tɛmɛ Imam ka kow kan an ka tɛmɛ o kan voilà an ka tɛmɛ a kan parce que nafa foyi de t'a la a fɔli nafa foyi de t'a la voilà donc franchement n'an kan bɛna an da don o la a bɛ kɛ distraction de ye a bɛ mɔgɔw la ɲɛnajɛ de voilà ka mɔgɔw la ɲɛnajɛ mais jamana jɔ ko fɛn tɛ donc an ka an concentré fɛn min bɛ se ka jamana jɔ cadres de réflexion olu tun kan ka bɔ a kɛra cogo di an ma kibaruya sɔrɔ a la minɛ an ma kibaruya sɔrɔ ça veut dire que bɔli tun ma préparé ka fɛn fɔ i da la k'a sɔrɔ a ti dusukun na ou bien a se t'i ye o fana ye communication dɔ de ye mais o tun ye an ka mɔgɔw ka an ka politiciens ka u talan de y'o ye donc pour nous a bɛ fɔ de ma ko du bluff débat bɛ daminɛ tuma min na pour nous c'était du bluff
ni mɔgɔw tun bɛ olu kɔ min bɛ se k'a to olu bɛ bɔ nin waati in na u tun bɛ ka maa min soutenir u tun bɛ maa min ka gouvernement kɔnɔ u ye maa min dɛmɛ ka Mali ci k'a wari bɛɛ ŋanamu o tigi bɛ min o tigi tun tɛ bin o donc olu bɛ se k'u ka kuma fɔ ka pan ka puruti ka fɛn bɛɛ kɛ o tɛ anw bɔ an ja kan foyi mais dan bɛ fɛn bɛɛ la an y'u gasi sigi fo bi an bɛ continuer k'u gasi sigi parce que mɔgɔw b'u la de temps en temps minnu b'a fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ma sɔn nin ma an ma jɛ ni nin ye an bɛ bɔ nin na donc pour nous waati bɛ na se maliyɛnya joli bɛ se ka bonya dɔw dusukun na k'a to u bɛ segin u kɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana segin kɔ a ka kan an k'o tigi bisimila k'a kɛ anw dɔ ye sinon nin tɛ anw bɔ an ja kan CEDEAO ta fɛn kelen min tun bɛ CEDEAO ko in na min tun dalen don maliyɛnw ni kan parce que kayikaw ye message ci ne ma ko ne k'a lase gawokaw ye message ci ko ne k'a lase messagew bɔra diaspora fan caman ko k'a lase ko Assimi le président le colonel le président de la transition colonel Assimi Goïta k'u b'a ɲin'a fɛ Ala kosɔn k'a kana taa CEDEAO ka rencontre la kayikaw marchera de k'a kana taa k'a kana taa sufɛla olu u y'a mɛn dɔrɔn u y'a daminɛ sufɛ yɛrɛ k'u ka pancartes dilan ka marcher ko il faut pas k'a ka taa ka tila ka message ci anw ma ko k'a lase gawokaw fana ye o kelen de kɛ olu marchera le lendemain matin k'olu y'a mɛn k'a bɛ taa k'a kana taa donc vraiment o yɔrɔ in o de o bɛ jɔ i hakili fɛ voilà a bɛ diya adamaden ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw u b'i kɔ et puis u bɛ i ka souci b'u la u jɔrɔlen don i ka ko la o kɔrɔ ye k'u b'i fɛ donc o yɔrɔ in tun bɛ yen an yɛrɛ tun b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que président bɛna sɔn ka taa ou bien a tɛ taa bon donc Ala y'a kɛ président ko k'a tɛ taa donc o yɔrɔ in o banna mais est-ce que o ma kɛ fili dɔ ye président ka tagabaliya a welelen CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ est-ce que aw minnu ka surun fanga la bi est-ce que o tɛ fili dɔ ye non fili foyi tɛ parce que président caman ma taa a kɛnɛ kan kɛnɛ kan président caman ma taa o ye fɔlɔ ye a filanan dugu caman u ka ministre des affaires étrangères o de taara kɛnɛ kan mais u banna Mali ta ka taa ne bolo an yɛrɛ de ko an ti taa o non président ko ministre des affaires étrangères ministre de l'administration territoriale ministre de la refondation ani réforme ministre délégué voilà et le ministre délégué a tun fɔra k'olu ka taa donc yamaruya tun dira ka ban mais CEDEAO mɔgɔw de ma sɔn donc o de kama u fana tora yan dɔw dun y'u ka ambassadeur yɛrɛ bila ka taa bon o b'a yira k'a fɔ kɔni ko dɔ tun bɛ fɛn in senkɔrɔ a ɲɛna an ka président ma taa parce que minnu ma taa u ma fisa n'a ye o min tɛ faamu nin ko la depuis waati jumɛn an ni CEDEAO bɛ kuma la an ko 36 an y'a daminɛ 36 mois la ka jigin kana bila fo 24 mois la CEDEAO bannen don o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma yala CNT tɛ se ka nin ko décider ka CEDEAO to kɛrɛfɛ yan o tɛ se ka kɛ yan o se b'anw ye bi yan c'est fɛn caman se b'an ye Jalo fɛn caman se b'an ye mais an bɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ an bɛ k'a kɛ jamanadenw de kosɔn an bɛ ka siran fana jamanadenw de ɲɛ an bɛ ka siran an ka n'u hakɛ ta parce que dɔw n'u degunna dɔɔni n'u sɛgɛn y'u minɛ dɔɔni u t'a kun tuguni anw y'a fɔ mathématiquement n'i y'a lajɛ assise nationale kɔfɛ baara minnu fɔra recommandation ni résolution minnu fɔra n'i k'i b'a baara waleya a bɛ san 5 ta mais n'an ko baara ka kɛ hali samiya tuma o la a bɛ se ka na san 4 na parce que an ko an bɛ nin baara in kɛ élection ni fɛnw minnu b'a la fɛn o fɛn kan ka kɛ samiya waati an k'o to yen parce que baarakɛlaw comment on appelle sɛnɛkɛlaw olu ka ca an ka jamana kɔnɔ donc o waati ni baara caman bɛ yen min tɛ se ka bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ mais o de bɛ nana ye san 4 na o fɔr'u ɲɛna u m'a faamu maintenant an nalen kalo 29 na
CEDEAO ka expert ni anw ka expert sigira u y'a kuma bɛɛ fɔ k'a ban CEDEAO ka expert y'a dɔn tigitigi k'a fɔ ko Mali ye min fɔ tan vraiment a jɛlen don i mana ta cogo cogo ni nin baara ninnu kan ka kɛ nin waati nin bɛ don a la olu yɛrɛ ka expert de ko ten olu yɛrɛ ka expert y'o dɔn u y'u bolonɔ bila papier la mais o kɔfɛ Goodluck Jonathan nalen min ye CEDEAO ka ciden ale y'a kɛ comme si ale tun t'a dɔn k'a fɔ k'o baara in kɛra ale nana k'a daminɛ anglais kan fɔ la ko bon nin bɛ yen plan A plan B an ka gouvernement k'a ma ko mais e bɛ plan A plan B min fɔra e y'o bɔ yɔrɔ jumɛn anw t'o kalama o a ko ma ko donc ale hakili la ko an tɛ page kelen kan quoi ale tun t'a dɔn ko baara bɛ senna yan mais a b'a dɔn o de ye ko gɛlɛman yɔrɔ ye ale min ye médiateur ye mɔgɔw nana k'ale ka nali de préparer e bɛ na ko o gafe min o mɔgɔw ni Mali bɛnna ko la baara min parafera e k'a fɔ ko i t'o kalama donc maliyɛnw k'a ma non k'a fɔ ko an tɛ page kelen kan o tɛ dɛ an tɛ hali livre kelen kɔnɔ parce que e bɛ ka min fɔ o tɛ an t'a dɔn yɛrɛ o bɔra fan min fɛ donc baara jɔra ten de a ka sɔrɔ ka taa président Assimi fo ko vraiment ale tɛ se ka na Mali la ka segin n'ale ma na o fo a banna a seginna ka taa a ka sira fɛ tuguni donc gosa in na u tilala ka na et finalement k'u pan k'u jɔ ko Goodluck ko min fɔra ale ɲɛna ko an bɛnna kalo 12 de kan san kelen mɔgɔw k'a ma ko mais e yɛrɛ ka nali o nali e bɛ k'a fɔ kalo 12 ka taa kalo 16 bi e b'i pan k'i jɔ ko kalo 12 a kelen pe de y'o décidé bon an t'a dɔn ani jɔnni y'a décidé mais n'a ko o mandat de dira ma ça veut dire que CEDEAO mɔgɔw minnu y'a ci kana u y'o de don a da donc a banna ka bɔ kalo 12 la ka taa se hali kalo 16 yɛrɛ ma kuma tɛ k'a fɔ ko ka dɔ fara kan ka taa kalo 20 ou bien 24 ou bien 29 na donc nin bɛɛ bɛ mun de yira Diallo en réalité CEDEAO t'a yɛrɛ bolo CEDEAO bɛ ka baara kɛ France de ye CEDEAO bɛ ka baara kɛ France de ye donc an y'a assise nationale banna don min na a banna le 30 le 31 sɔgɔma à 6h du matin Mali ye délégation bila ka taa Ghana président bara ani président tɔw ka assise kuma min recommandation minnu bɔra a kɔnɔ ka taa papier d'u ma pour que u yɛrɛ k'a ye min fɔra assise kɔnɔ Ghana président comme a bɛ tubabukan mɛn ale ye papier ta k'a bila a kɛrɛfɛ ko non ko lui il sait bien lire en français à côté à côté mais an bɛ bɔ min kalama ale de ye papier fuité ale de bɔra n'a ye donc alors que olu de ko k'an ka fɛn bɛɛ kɛ 31 décembre kɔni an ka se ka fɛn dɔ d'u ma 31 décembre kɔnɔ président ko non ko il faut que assise ka kɛ ka ban avant le 31 décembre et il faut que olu ka papier sɔrɔ 31 décembre ala y'o fana de nɔgɔya mais tellement que u ŋaniya ma ɲi u y'u ban anw ye mun de k'u la de n'u bɛ juguya ta k'anw sɛgɛrɛ tan de non an ye mun de kɛ Faransi la olu tɛ o Faransi de don ko in bɛɛ ye Faransi de ye mais an b'a fɔ ko Ghana ye anglophone jamana ye ko Faransi ka manipulation tɛ se ka boli olu kan a bɛ maa dabali ban dɛ a bɛ maa dabali ban mais bi bi in na tiɲɛ ye tiɲɛ de ye en tout cas Ghana bɛ u ka jeu kɔnɔ Ghana bɛ u ka jeu kɔnɔ CEDEAO bɛ u ka jeu kɔnɔ donc anw de kan k'a dɔn an bɛ an ka kɛlɛ kɛ cogo min na parce que maliyɛnw kan ka fɛn kelen faamu Faransi jo don ka kini kɛ ka tanni kɛ ka wagasili kɛ pour que ale ka intérêt ale ka se ka o défend parce que Faransi b'a dɔn yanni peut-être 120 150 n'a ma farati Faransi a bɛ kɛ dernier Europe n'a ma farati yanni 150 ɲɔgɔn cɛ en tout cas a tɛ kɛ puissance yɛrɛ ye tuguni Faransi ɲɛ b'o de la ou bien dans 2-3 siècles peut-être que Faransi yɛrɛ bɛ ban tuguni donc anw minnu t'a dɔn ko jamana ba b'an bolo ko jamana nafaman b'an bolo ko fɛn min b'an ka dugukolo jukɔrɔ a bɛ se k'a to an ka jamana bɛ jɔ ka ɲɛ comme Faransi ninnu jɔra cogo min na o de kama Faransi bɛ k'an minɛ comme si an tɛ fɛn dɔn o de kama Faransi bɛ ko bɛɛ kɛ maa min tɛ se ka jamana lataa ɲɛ a b'o de dɛmɛ tuma bɛɛ o tigi ka na fanga na
maa min bɛ olu sago d'u ma an ka jamana kɔnɔ u b'olu de dɛmɛ tuma bɛɛ olu ka se ka bila poste ɲɛnamaw na olu ka se ka bila fanga na pour que Mali ka kɛ olu sago ye bon ni bi ala y'a kɛ mɔgɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ minnu ɲɛ yɛrɛ la minnu k'u bɛ maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ minnu ko k'u bɛ sa Mali ko la ko olu tɛ se ka Mali ka nafolo dugukolo jukɔrɔ nafolo Mali ka danbe n'a ka hɛrɛ o tɛ feere maa si ma aw b'a dɔn kɔni ko kɛlɛ nana u dun bɛ se an na u ye fɛn caman boloda depuis indépendance ka na se bi ma min bɛ se k'a to u kan ta an kɔnɔ ma n'aw y'a ye an ka président fɔlɔ Modibo Keïta le président ale ko ka taa franc malien créer mais parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko maa min i ka wari i yɛrɛ ta tɛ i yɛrɛ t'a dilan souveraineté t'i bolo quoi i ka yɛrɛma hɔrɔnya ma dafa o t'i ta ye o t'i ta ye donc anw ka franc CFA in Faransi de ta don Faransi de b'a dilan min y'a diya a b'o de k'a la hali o dilanni yɛrɛ la an bɛ tila ka wari sara a ye tuguni donc Mali tɛ se ka bɔ Faransi bolo a ka président kɔrɔ dɔw y'a fɔ ka tɛmɛ ni Faransi ye Mali perdu n'u ma farati o ye olu yɛrɛ ka perte ye u b'o dɔn donc Faransi b'a dɔn k'a fɔ sisan se min b'ale ye ale gɛnnen kɔ c'est que a ka tugu CEDEAO mɔgɔw kɔ ka pression da olu kan pour que olu bɛ se ka Mali bila yɔrɔ la ka a autonomie pour que a ka se ka sɔn ko dɔw ma min bɛ ale yɛrɛ Faransi arranger anw tun b'a k'a fɔ mais maliyɛn caman bɛ yen min tun ma sɔn Emmanuel Macron ka bɔli laban a yɛrɛ d'a ma fɔ wa je pense que o misali o kan ka maliyɛn den bɛɛ sɔn hakili voilà ne bɛ dan ye an ye nin bɛɛ ye Emmanuel Macron a kumara a ye k'a bɛ a fɔ Ghana jamana faama ye ko bɛ se ka sanction minnu ta jamana kama a ka kɛ ten an y'a ye o kelen o sabatira o cogo kelen na u ni an ka jamana ma se ka bɛn a la mais munna an tɛ se ka taa n'an yɛrɛ ye ka CEDEAO in to kɛrɛfɛ fɔlɔ k'a ɲɛsin i b'a fɔ assise waleyali ma munna olu tɛ se ka kɛ nin an ni CEDEAO bɛ to tan CEDEAO ka parti b'a damana mais assise fana waleyali b'a damana ne yɛrɛ bolo n t'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne ka faamuyali la gouvernement tun bɛ ka fɛn caman to yen fɔlɔ f'a k'a dɔn ani CEDEAO bɛna bɛn min kan parce que i bɛ se k'i ka baara accélérer ka se niveau dɔ la o y'a ye n'i b'a dɔn k'a fɔ ko waati min b'i bolo a waati ye nin kalo hakɛ ye mais ni e t'a dɔn waati yɛrɛ min b'i bolo o ma nɔgɔ dɛ voilà a ko dɔw bolodali ka gɛlɛn kojugu donc o de tun ye problème fɔlɔ ye mais n'a ma ɲɛ k'a tɛ tugu je pense que anw bɛ jɛ CEDEAO de kɔ mais Mali b'a ka baara kɛ ka continuer an bɛ jɛ CEDEAO kɔ an bɛ jɛ CEDEAO kɔ mais min kan ka kɛ pour que Mali ka kɛ Mali ye ka kɛ an sago ye Mali ka taa ɲɛ Mali ka ɲɛtaga an b'o baaraw an b'o daminɛ fura foyi t'a la voilà mais a condition ye min ye maliyɛnw u ka sɔn ka tɔɔrɔ k'o kun ka minɔgɔ kun ka degun kun pour que an ka tɛmɛ nin waati in na waati kunkurunin don n'o tɛ maliyɛn caman bɛ fɛ ka décourager baara taabolo la dɛ parce que mɔgɔw bɛ ka ye aw bɛ ka mun kojugu CEDEAO kɔrɔ CEDEAO bɛ ɲini k'a dama tɛmɛ bon n ye min fɔ Jalo o fɛn kelen don an bɛ nin bɛɛ kɛra maliyɛnw de kosɔn parce que ni a tun danna anw dɔrɔn ma an b'a fɔ CEDEAO ɲɛna san 5 in foyi tɛ bɔ a la ni yɛrɛ ma farati an bɛ dɔ fara a kan wa u tɛ se ka fɛn bɔ a la fɛnɛ mais n'an tun y'o fɔ maliyɛn caman bɛ yen surtout politicien ninnu u tun b'a fɔ ninnu nana u tɛ fɛ ka bɔ fanga na u caman y'a fɔ ko u nana u tɛ fɛ ka bɔ fanga na a fɔra bon sisan an ye dɔ bɔ a la an y'a kɛ san 4 ye CEDEAO ma sɔn an y'a kɛ san kalo 29 ye CEDEAO ma sɔn an y'a kɛ san 2 ye CEDEAO ma sɔn est-ce que nin tɛ maliyɛn bɛɛ sɔn hakili a kan ka bɛɛ sɔn donc an ye nin bɛɛ kun maliyɛnw de kosɔn minnu b'a fɔ ko fangako fa de b'an na u k'a dɔn k'a fɔ ko fangako fa tɛ fɛn min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la baara min kan ka boloda o waati de fɔra fɛn min b'a to fana maliyɛnw kana sɛgɛn ni a kuntala janyana an y'o fana de kɛ ka dɔ bɔ a la k'a surunya pour que bɛɛ nimisi bɛ wasa sanction ka se ka bɔ maliyɛnw kan joona maliyɛnw ka se ka nɛnɛkiri mais a m'an bɔ bolo la o b'a jira k'a fɔ ko délai ko tɛ fanga ko tɛ
minnu taara Ghana ne n'a dɔw kumana assise kɔfɛ u ko ma ko Mayiga hali n'an tun taara Ghana k'a f'u ɲɛna an bɛ fɛ kalo 3 de ka fara fɛn in kan u tun tɛ sɔn parce que ninnu ka laɲini tɛ foyi ye fo fanga in ka bin fanga in ka bin fanga in ka bɔ Mali kɔnɔ olu ka Mali kɛ u ta ye o de y'u la ka laɲini ye donc fura tun t'a la fura foyi tun t'a la fura foyi tun t'a la an y'a ye jamanaden dɔw fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kadiri mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ni aw dɛsɛlen don ka bɛn jamana a tacogo kelen kan olu ko dɔrɔn ko ka élection kɛ joona joona walasa jamana a bɛ bɔ nin na yala u fana t'u jo fɛ politique kɛlɛ don dɛ oui politique kɛlɛ don mais élection kɛlɛ tɛ Diallo politique kɛlɛ don parce que fɛn o fɛn ye changement ye jamana kɔnɔ politique kɛlɛ don mais kɛlɛ nin tɛ élection kɛlɛ ye an ma kɛlɛ in dabɔ ko fo élection de ka kɛ jɛlenya la fɛn caman de bɛ élection ɲɛ élection baden de kɛra Mali kɔnɔ an y'a kɔlɔlɔ ye wari min donn'a la a ma kɛ ka ɲɛ après kɛlɛ min bɔra la kɔfɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko élection ko tɛ ni élection ko tun don hali an tun k'a to cɛ dɔ ale ka mandat ka dafa an k'an yɛrɛ sɔrɔ mais élection ko tɛ bi bi in na minnu b'a fɔ ko élection n'a fɔra k'olu ka taa campagne kɛ bi Mali yɔrɔ dɔw la est-ce que u bɛna se ka taa hali campagne kɛ a ka gɛlɛn dɛ n'a fɔra ko olu ka taa k'u kɛra député ye yɔrɔ dɔw la est-ce que olu bɛ se ka taa a fɔ k'u bɛ hali restitution kɛ o yɔrɔw ninnu a ka gɛlɛn an bɛ don min na ko bi a ma nɔgɔ donc je pense que an yɛrɛ tulo b'a la nin waati in na nin kalo kelen in kɔnɔ nord kɔnɔna na attaque caman de bɛ ka kɛ terrorisiw fɛ mais o b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ ma ban fɔlɔ sécurité yɛrɛ fan fɛ jango an k'an da don élection ko la n'i y'a ye i bɛ élection kɛ jamana de b'i bolo n'i y'a ye i bɛ élection kɛ basigi de bɛ yen n'i y'a ye i bɛ élection kɛ population sigilen don a ka place la n'i y'a ye i bɛ élection kɛ les services sociaux de base ou bien justice ninnu olu bɛɛ bɛ yen n'olu tɛ yen aw bɛ fɛ an ka baara bɛɛ kɛ ka n'a kɛ dɔrɔn ko non an ka élection kɛ pour que dɔ ka taa n'o taara ni jamana tɛ yen a b'a ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn o cadre kelenw b'a fɔ fɛnɛ ko aw bannen don sigikafɔ ma k'an kan ka taa sigikafɔ de la hali n'o y'a sɔrɔ u ma taa assise la mais kuma caman u b'o de fɔ ko sigikafɔ ka kɛ an ka bɛn chronogramme kelen kan ko o yira CEDEAO la u b'o de fɔ ka caya yala aw labɛnnen don ka da walankata o fɛnɛ ka don wa non Diallo o ye ne ka kuma ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ye n'a danna ne ma an tɛ sigi ka fɔ foyi kɛ foyi tɛ kɛ u ma fisa ni maliyɛn tɔw ye u tɛ maliyɛn tɔw ni foyi cɛ u ma kalan ni tɔw ye u tɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ maliyɛn tɔw kan u ma fɛn ɲɛ Mali kɔnɔ maliyɛn tɔw minnu tɛ olu ka kulu kɔnɔ ma min ɲɛ Mali ye donc n'u bɛ segin ka na à des meilleurs sentiments k'u yɛrɛ bɛn maliyɛn ɲumanya ma u k'o kɛ n'u t'o kɛ on n'a rien à leur dire rien à leur dire parce que ni nin tun kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye ni mɔgɔ kelen ninnu tun tɛ fiɲɛ bɔda sɔrɔ Mali kɔnɔ jango k'a fɔ k'u bɛ segin ka nin kuma ninnu fɔ ni jamana wɛrɛ don wa ni jamana wɛrɛ don nin tɛ kɛ abada kuma tɛ d'u ma non kuma bɛ d'u ma cogo di kuma bɛ d'u ma cogo di aw ye jamana diriger yan aw ye jamana ci aw ye jamana buja ka fɛn an bɛ problème fɛn o fɛn na bi olu ka gestion catastrophique de y'a kɛ mais o t'a bali aw bɛ kuma min y'aw ja aw b'a fɔ aw bɛ taa RFI ni fɛnw kan ka Mali neni ka Mali buruja information kolon fɛn o fɛn mana bɔ kɔfɛ aw de bɛ o information bila bɔlɔlɔw sanfɛ Mali kɔnɔ mais o bɛɛ la an b'u bonya o bɛɛ la u welela président Assimi fɛ k'a f'u ɲɛna k'u ka taa assise la min b'u kɔnɔ u ka taa fɔ mais k'u tɛ taa mun kuma wɛrɛ de bɛ f'u ɲɛna ne t'a dɔn kuma min bɛ f'u ɲɛna aw bɛ fɛ ka CNT dayɛlɛ mun na ka gouvernement fana dayɛlɛ mun na ni olu ɲɛsira ɲɛ tɛ k'u ladon non ne m'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement bɛ dayɛlɛ de a tɛna dayɛlɛ ne m'a mɛn k'a fɔ ko CNT bɛ dayɛlɛ fɛn wɛrɛ kɔsɔn mais fɛn min ye tiɲɛ ye a fɔra ko ka charte réviser parce que n'i ye charte kɔnɔna lajɛ vice président tun b'a kɔnɔ o tɛ yen tuguni donc f'a ka modifier
n'i ye charte kɔnɔna lajɛ a fɔra ko 25 ministres mais n'i ye ministres lajɛ an tun bɛ à peu près à 28 parce que dɔw ko ministre délégué tɛ ministre ye donc o t'a la dɔw ko non ko ministre délégué fana b'a la donc 28 don donc pour que nin bɛɛ ka ɲɛ siɲɛ kelen a bɛɛ ka comptabiliser donc il fallait k'a ka fɔ ko gouvernement taille fana tɛ 25 ye min ye CNT c'est clair et net charte kɔnɔ kulu dɔw de tun tɔgɔ fɔra ka fɔ kulu bɛ don a kɔnɔ hakɛ min kan ka d'u ma o yɛrɛ tun bɛɛ fɔra mais a nana ye ka fɔ ko après o mɔgɔw kulu dɔw bɛ yen u t'u yɛrɛ ye CNT kɔnɔ tɔgɔ dɔw fana dira ko par exemple olu ye nin kulu mɔgɔw ye k'a sɔrɔ kulu t'a kalama donc nin fɛn suguya f'a ka corriger maintenant n'a bɛ corriger a bɛ kɛ correction ba kelen ye CNT ka corriger k'a bɛn kulu minnu kan ka don a kɔnɔ u ka don a kɔnɔ mais comme jamana ko don ni mɔgɔ fana bɛ yen min n'a ka kan bi na parce que an kɔni ye kalo 18 kɛ transition na a kalo 9 mun filɛ nin ye an ye ko caman ye an ye ko caman faamu ni mɔgɔw bɛ yen minnu ni CNT donni ka kan a ka kan olu fana ka don a kɔnɔ mais k'a fɔ ko CNT ni gouvernement bɛna dayɛlɛ de pour que minnu ye jamana in ci ka tɛmɛ olu ka n'a k'a kɔnɔ pour que u k'u makun o kuma tɛ o kuma t'a la pression foyi t'a to nin gouvernement in k'a ka taabolo falen i kana pression miiri pression ye min y'u ja u bɛ se k'a kɛ min y'u ja u bɛ se k'a fɔ mais i tɛ Assimi Goïta le président ou bien Choguel le gouvernement i t'u bɔ u ka tagabolo kan parce que aujourd'hui en ko de pression zéro n'i nana Mali jɔ sira kan i ni min ka kan o bɛ d'i ma mais ka mɔgɔw bagabaga pour que min ka di ye i k'o sɔrɔ o banna an tɛ se ka jɛn n'a ye maa caman bɛ jalaki bi Choguel kan ko maa tɛ maa min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan k'a dɛsɛra a ka waati kɔnɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan waati bɛɛ k'a bɛ ka dɔ fɔ mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement démocratique o kama bi a ka d'u caman ye a ka fanga bila ka na ni maa wɛrɛ walasa baara bɛ se ka kɛ bɛɛ sen ka don a la e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la fɛn fɔlɔ n bɛ se ka jo d'u ma n'u ko Choguel tun bɛ kuma mouvement démocratique kan o kuma in M5 yɛrɛ kɔnɔ Choguel lasigira a kuma fɔra a ɲɛna a yirala k'a fɔ ko a man d'an ye a ka mouvement démocratique ka ko kɔrɔlen ninnu a k'o fɔ parce que u dɔ bɛ an yɛrɛ cɛ la o kuma fɔra ka ban an ye ɲɔgɔn faamu an yɛrɛ o kɔfɛ kuma dɔw fɔra an ma min faamu mɔgɔw y'a interprété an ye délégation formé an taara Choguel bara an kama an nana fɛn kelen dɔrɔn de ɲini a fɛ a kana mouvement démocratique la a kana a fɔ a da la tuguni k'u ye k'u to yen mais o kɔfɛ Choguel ma mouvement démocratique ko kuma fɔ tuguni munna olu fana tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko jango ala cɛ segira kɔ munna u tɛ se k'o faamu o ye fɔlɔ ye olu ko Choguel tɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan olu bɛ fɛ Choguel ka jɔn ni jɔn de fara ɲɔgɔn kan ne m'o de faamu jɔn ni jɔn parce que depuis que Mali kɛra Mali ye premier ministre foyi ma deli ka taa premier ministre bɛɛ bara k'u ka hakilina dɔn k'a dɔn u bɛ mun de u bɛ se ka ladilikan jumɛn de d'a ma Mali ko la depuis Mali kɛra Mali ye premier ministre jumɛn y'o kɛ a ko filɛ sa depuis Choguel nana a taara premier ministre bara a taara mɔgɔba caman bara a ye kulu caman reçoit pour que k'a dɔn u hakili ye min ye Mali ko la ni a tun tɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a b'o kɛ mun na olu yɛrɛ ka wele caman kɛra finalement an kɛlen k'a faamu k'a fɔ ko u tɛ fɛ yɛrɛ ka taa welew jaabi président yɛrɛ ko k'a to ale ma k'a yɛrɛ b'u wele président yɛrɛ y'u wele u ma président ka wele jaabi parce que président ye min ɲini u fɛ u m'a kɛ donc munna u bɛ wuli ka ko bɛɛ ta k'a da Choguel kunna u kan k'u yɛrɛ de ɲininka fɔlɔ est-ce que olu bɛ ka min kɛ bi n'olu de tun bɛ Choguel place la a bɛ diya u ye a ka k'u la est-ce que u bɛ ka min kɛ maliden ɲumanya don parce que politique waati de b'a la ni jamana bɛ ka taa ka ɲɛ problème foyi tɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i jɔ n ka fɛɛrɛ kɛ ka place sɔrɔ i jɔ n ka fɛɛrɛ kɛ ka gɛrɛ fanga na i jɔ n ka fanga n ka yuguba parce que u bɛ ka min kɛ a man ɲi
mais waati min na jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini misaliya don min na Mali ye France ka ambassadeur gɛn Faransi tun bɛ campagne na u ka président mais u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka fara Emmanuel Macron kan ko Mali ye min kɛ k'u tɛ jɛn n'a ye k'a ma diya u ye mun de bɛ anw politiciens bali an k'o kɛ Mali kɔnɔ mun de b'an bali et puis Diallo jamana ko la n'i tɛ se k'a dilan i da de ni min bɛ ka kɛ a tɛ ku i fɛ i y'a fɔ n'i tɛ se k'a changer i da de mais i kana fɔ k'i bɛ ko kɛ min bɛ se ka jamana segin kɔ tabarikala an bɛ to o ko kelen kɔnɔ halisa fɛn dɔ fana diyara maaw ye kosɛbɛ a ka baaraw daminɛ la nka an bɛ don min na ko bi bisi basa donna la yuruguyurugu a kɛlɛli wulikajɔ kɛra kuma dɔw la ka maa caman minɛ ka dosiyew k'olu dayɛlɛ nka a ko sera an ka jɔ ten mun kɛra yala a baara in a tun y'a dabɔ ka maa dɔw bagabaga de yan sinon a jɔra o non a ma jɔ mas a sumayara dɛ non bon a bɛ se ka sumaya a bɛ se ka sumaya parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ anw de ko changement mais la justice là elle est indépendante a ta y'a yɛrɛ justice ta y'a yɛrɛ a sago b'a yɛrɛ la a sago b'a yɛrɛ la an bɛ fɛ ka changement min kɛ an de ko la séparation des pouvoirs ka fangaw cɛmabɔ voilà fangaw o cɛmabɔli nin mais justice y'a dama fanga de ye o i tɛ se ka taa fɔ procureur ɲɛna nin karisa in a ye nin kɛ a minɛ aw ka bila kaso la i tɛ se k'o fɔ ou bien ne y'a minɛ n taara bila kaso la parce que ne b'a dɔn k'a ye nin kɛ i tɛ se k'o kɛ ou bien a bɛ kaso la a ta n'a ye a ka juger bi a ka segin kaso la i tɛ se k'o kɛ o ye justice de ka baara ye o tɛ anw fanga ka baara ye o tɛ population ka baara ye population bɛ se ka laɲini min kɛ o ye ne yɛrɛ ka laɲiniba ye ni ala sɔnna nin waati tɛmɛna ninnu na an bɛna an sigi ka o baara boloda inshallah sunkalo kɔfɛ population yɛrɛ ka wuli ka taa fɔ président Assimi ɲɛna vraiment yurugu kɛlɛli ni an bɛ fɛ a ka accélérer tuguni a ka teliya a tun bɛ niveau min na dɔ ka fara a kan n'a bɛ kɛ cogo min na a ka kɛ ten parce que i ye min fɔ sisan k'a sumayara mais sumayali nin ça ne dépend pas de nous ko caman fana bɛ ka kɛ duguma n delila k'a fɔ dɔw ɲɛna n ko dɔw taara u ko président Assimi ma ko jango ala an tun ye wari ta k'an bɛ matériel dɔw di c'est-à-dire par exemple ni commerçant don a b'a fɔ ko wari tun dira ne ma ne ka na ni matériel ye vraiment ne kɔni ma na ni matériel ye mais bi ne bɛ na n bɛ wari segin a nɔ na commerçant dɔw y'o kɛ fournisseur dɔw y'o kɛ dɔw yɛrɛ nana ko non ko olu bɛ na ni matériel ye wari kɔni u tɛ se ka na n'a ye mais wari min dir'u ma pour que u ka fourniture minnu nati k'u bɛ na n'o ye u ka waati d'u ma o bɛ ka kɛ duguma minnu ye forçati responsable minnu ye 10 11 12 mɔgɔw faga tɛ nɔ o responsable caman minɛna mɔgɔ caman t'a dɔn mais kuma tɛ fɔ o la a tɛ ka communiquer o kan ten dɛ oui mais on n'a pas besoin de communiquer sur tout ça parce que notre pays a besoin de sécurité minnu ye fagali kɛ misirida la minnu non n m'a fɔ minnu ye fagali kɛ siga kelen don minnu na voilà c'est à dire que groupe in forçati forçati awɔ voilà équipe ni jɔn ye autorisation di fagaliw kɛra mun de kama mun de y'a to fagali kɛra par une force antiterroriste olu bɛ an terroriste de kama u taar'u yɛrɛ sɔrɔ cogo di an ka kɛlɛ in na fo ka taa mɔgɔw nin bɔ mɔgɔw bɔnɛ u nin na donc mɔgɔ caman minɛna o cadre kɔnɔ mais c'est pas la peine n'a ka fɔ fan bɛɛ fɛ parce que aw yɛrɛ y'a ye waati fɔlɔ la u ka unité dɔ commandant minɛnen tɔw ye ma tila ka taa ko diyagoya k'a tɛ taa kaso la mais n ko baaraba de kɛra o kɔfɛ pour que o yɛrɛ unité mɔgɔw k'a dɔn ka fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ n'i kɔni kɛra maliden i bɛ sariya de kɔnɔ donc i bɛ sariya de bato o baaraw fana fɛn de kɛra sensibilisation de kɛra duguma pour que o ka se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka minɛni yɛrɛ e bɛ ka cadre min fɔ sisan n'i y'a ye mɔgɔ dɔw b'a la minnu ka dossier fɛn tɛ ka fɔ a la fɔlɔ cadre yɛrɛ maa dɔw b'a la minnu kan ka minɛ yan mɔgɔw b'a la minnu kan ka minɛ o ye mun kɛ non n tɛ fɛn f'i ɲɛna o tɛ chasse aux sorcières ye mais an tɛ fɛ k'o de kɛ minɛ parce que n'u minɛna a bɛ fɔ de ko chasse aux sorcières
u bɛ n'o de fɔ mais o bɛɛ bɛ juge de bolo ni juge ko don min na ko ale ka sira t'a la nin dossier bɛ taa jusqu'au bout nous on peut pas dire non a kana kɛ mais politiquement an b'a fɔ tuma dɔw la vraiment il faut pas que an k'o impression de di mɔgɔw ma mɔgɔ o mɔgɔ bɛ minɛ a ka kɛ fɛn ye irréfutable c'est-à-dire que il mana kɛ cogo o cogo i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ les preuves sont claires et nettes solution foyi tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko la personne a raison ou bien a bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ donc o minɛni ninnu on préfère ça que i ka mɔgɔ minɛ a ka kalo 2 3 4 5 kɛ ka tila k'a bila k'a fɔ ko non a ma foyi kɛ donc o fana y'a to justice fana bɛ ka ko caman boloda sani mɔgɔ ka minɛ voilà ok fɛn fila bɛ aw ka fanga in kɔnɔna la fɛn fila min ni a ma jɔ maa caman hakili fɛ maa caman kɔni ma sɔn a ma ten kosɛbɛ o ye logement sociaux ko ani kanam dossier ko yala ko kɛra cogo di o kuma fana cayara dɛ boy Diallo logement sociaux ko ne tɛ fɛn caman dɔn a la parce que ne ma deli ka taa logement sociaux ɲini ma postulé et puis n t'a dɔn direction yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na jango k'a fɔ ko n bɛ taa papier déposer ou bien fɛn dɔ mais min kɛra kɔsa in na ne ma bɔ a kalama k'a fɔ yɛrɛ ko logement sociaux tun kan ka di ou bien a bɛ a date bɔra ou bien a liste bɔra ne tun tɛ foyi kalama ne bɛ wuli dɔrɔn bɛɛ bɛ kan wele fan bɛɛ fɛ ko kuma bɛ ka fɔ réseau kan ko ne tɔgɔ b'a la i tɔgɔ bon a fɔra k'i tɔgɔ b'a la dɛ j'ai dit bon ne t'a kalama je vais me renseigner pour voir d'abord est-ce que ne yɛrɛ de don o de kama dɔw ko n ye tubabukan min sɛbɛn Facebook kan ko ne tun man k'o sɛbɛn parce que ne ko n ko le nommé Abdelkader Maïga dont il s'agit ne serait pas moi non dɔw ko non ko ne tun kan ka fɔ ce n'est pas moi mais i tun man ka bila conditionnel la voilà mais u tɛ min faamu adamaden i bɛ kuma il faut toujours avoir des réserves ni ne tun ko ce n'est pas moi et puis après a ka kɛ ne ye u t'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ a kuma ka ca voilà parce que moi-même je ne savais pas mais e m'a ɲini non après ne ye ka message kɔfɛ ne ye mɔgɔw ɲininka n ko mais maintenant montrez-moi la liste quand même parce que u bɛ k'a fɔ n tɔgɔ b'a la c'est écrit comment c'est qui réellement u ka sɔrɔ après les recoupements u ka sɔrɔ k'a fɔ ko non ko c'est un certain Abdelkader Paul Maïga e tɛ c'est pas moi après min yɛrɛ tilala ka digi na c'est que a bɔra juguya de ŋaniya juguya de don parce que ne ye liste dɔ ye ko Abdelkader Maïga conseiller spécial ou en tas au monde du premier ministre ne tɛ baara kɛ primature la ne tɛ conseiller ye bon o fana bɛ taa fara liste kan cogo di hali u k'a fɔ Abdelkader Maïga membre du M5 o bɛɛ bɛ bɛn ma ou bien proche du PM ou bien non M5 dɔrɔn ou bébé bema mais ko travail conseil spécial primature tout ça c'est faux donc k'a yira k'a fɔ ko u ye fin de ta ka amplifier c'est un coup bien monté ka se ka transition tɔgɔ tiɲɛ n'a ye sinon pour moi problème ma se a sera yɔrɔ min a tun man ka s'o ma depuis transition sigira fo ka na se bi ma fɛn caman bɛ yen an tun tɛ fɛ k'a kɛ baarakɛla caman bɛ yen a dɔnnen don k'a fɔ ko minnu ka baara kɛcogo man ɲi mais n'an tun ko k'an bɛ olu bɛɛ falen ka na ni mɔgɔ kura ye a tɛ fɔ ko an ye jamana kɛ an yɛrɛ ta ye wa k'an ye maliyɛnw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc commission min ye nin baara in kɛ anw ma commission sigi o transition y'a sɔrɔ a commission in bɛ yen an ma commission sigi donc an bɛ se k'a fɔ cogo di ko mɔgɔw bɛ se ka wuli cogo di ko min kɛra ko c'est comme si a dabɔra kama de k'a kɛ en tout cas anw ye ministre wele k'a ɲininka vraiment a y'a yira n na k'a fɔ ko commission kɔrɔlen u y'u ka baara kɛ a résultat kɛra nin de ye mais olu ye décision ta maliyɛnw kɛlen ka wuli ka kuma olu ye décision ta k'a ɲɔngiri pour que ka se ka enquêtew kɛ ni min bɔra a la an bɛɛ bɛna ye voilà tabarikala o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ ka ɲininkali wɛrɛ k'i la an y'a ye k'a fɔ Niger président fo ka taa se a ka affaire étrangère ma kuma o kuma u bɛ bɔ u bɛ dɔ fɔ an ka jamana ma waati bɛɛ u bɛ bɔ u bɛ dɔ fɔ an ka jamana ma a laban in kɛra Ala ma hinɛ Sumaworo Bube Mayiga ale ka fatuli la
o taara fo ka taa jamana jalaki k'a fɔ ko fagali de kɛra yala fɛɛrɛ jumɛn ni dabali jumɛn b'aw bolo ka ni kuma kɛra tan dɔrɔn ka jaabi di joona an y'a ye o de ka suma anw fan fɛ kosɛbɛ. non Diallo kuma dɔw bɛ yen i kana wuli ka girin k'a jaabi parce que maa min bɛ wali kɛlɛ la ani e min bɛ ka kɛlɛ kɛ i ka jamana ye aw ka filɛli kow tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ caman bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ kuma caman fɔ n'a fɔra ko k'olu bɛɛ jaabi e bɛ baara kɛ cogo di a ka gɛlɛn kumaba in dɛ o de y'an ka jamana segin kɔ ka kumaba nɔgɔya kumaba in an k'o nɔgɔya an ka baara kɛ waati ni waati an bɛ se ka occasion sɔrɔ ka jaabili kɛ mais ka jaabili ka a bakuruba kɛ je pense que ni mardi place de l'indépendance la ni ala sɔnna mardi natɔ ni mardi natɔ an ka sénégalais minnu taamana ka na guinéen kelen b'a la malien yɛrɛ taamana depuis Diboli fo Bamako ivoirienne kelen b'a la je pense que olu ka bisimila kɛnɛ kan place de l'indépendance la jaabi bɛna fɔ diɲɛ maa ɲɛna donc o de kama an tɛ wuli ka girin ka fɛnw bɛɛ jaabi mais jaabili dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw b'a kɛ a bɛ digu la ka tɛmɛ hali autorité mɔgɔw ta kan oui cogo di mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u y'olu ka jaabiliw ye fɛn min bɛ fɔ a kɔnɔ ani fɛn min sɛbɛnnen don tellement que tiɲɛ don tellement que a fɔra ka ɲɛ a sɛbɛnna ka ɲɛ u b'a dɔn ka fɔ tigitigi nin de ye tiɲɛ ye nin de ye Mali fanga mɔgɔw fana ka hakilina ye donc a bɛ digu la ka tɛmɛ hali gouvernement yɛrɛ k'u jaabi donc o jaabiliw fana bɛ kɛ o bɛna kɛ mardi bɔli la kɛ mardi bɔli jaabili kɔni bɛ kɛ sa yali bɛ kɛ jaabili bɛ kɛ tabarikala voilà an y'a ye o hukumu kelen kɔnɔ France 24 datugura RFI fɛnɛ datugura nka jamanaden minnu bɛ yan ni olu bɛ ka kibaruya juguw ta ka jamana tɔ yɛrɛ ɲagamini a ye yala a kɛlen don ka disposition jumɛn ta olu kama Diallo n t'a dɔn ni disposition kɔni taara jamanaden wɛrɛw kama ou bien média wɛrɛ kama n t'o kalama mais jango la France 24 ni RFI ta in an mɛnna an yɛrɛ kan France 24 depuis 92 France 24 tun kan ka datugu Mali la 92 o mɛnna dɛ voilà Maliens kan k'o de dɔn minnu hakilila k'olu kalanna k'u bɛ k'o dɔn u kan ka taa lajɛ dans les archives en 92 RFI ko rebelliw k'u kunkolo zɛmɛw tun bɛ Gao bitigiw kɔnɔ RFI y'a fɔ comme 92 ko rebelliw k'u kunkolo zɛmɛw ni kunkolo a kolow k'a tun bɛ sɔrɔ Gao bitigiw kɔnɔ dépôt don RFI de y'o fɔ RFI dépôt don RFI tun kan ka datugu définitivement 92 RFI ye fɛn caman ɲagami an ka jamana kɔnɔ RFI kɛra hali code ye pour des gens an ka jamana kɔnɔ code cogo di voilà fɛn dɔw bɛ yen n'a mɛnna o kɔrɔ ye ko nin kan ka kɛ Allahu akbar fɛn dɔw bɛ yen ni nin tigi y'a fɔ don min na o kɔrɔ ye ko nin bɛ yen o bɛɛ kɛra Allahu akbar n'an ye France 24 ta 2012 rebelliw bɛ na Gao ni Tombouctou ninnu attaqué don min na média jumɛn de y'a fɔ a ka télé la France 24 de y'a labɔ don o don rebelliw n'u ka katikatiw n'u ka cɛ bonbosiba in marifa b'a bolo a finnen i b'a fɔ jahanamɛ ne yɛrɛ ye san 2 ɲɔgɔn kɛ don o don nin ja in de bɛ jɔ ne ɲɛkɔrɔ Allahu akbar propagande k'a jira k'a fɔ ko rebelliw ils sont lourdement armés u bɛ na Mali attaquer u bɛ don nin dugu in na nin don in n ko France 24 de y'a kɛ dépôt don France 24 tun kan ka datugu définitivement mais minnu tun bɛ yan fɔlɔ puisque cɛ jɔlenw tɛ malien ɲuman tɛ
u tun ka France ko ka bolo ni Mali yɛrɛ ka ko ye donc u b'u ɲɛ tugu nin bɛɛ kan mais bi min mɔgɔw nana minnu bɛ fɛ ka ɲɛdɔnya bɔ Mali la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma vraiment RFI ni France 24 ka datuguli a ɲɛna yɛrɛ fo k'a dama tɛmɛ a ɲɛna mais il faut pas confondre olu ka datuguli ani la liberté de presse a bɛ ka ɲagami bi dɛ non liberté de presse ni minnu yɛrɛ b'a la tuma dɔ la u b'a sɔsɔ ni fɛn fɔr'u ɲɛna tuma min de u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko non liberté de presse alors que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres a bɛ fɔ ten liberté de presse bɛ yen mais waati fana bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i tɛ se k'i ka jamana dɛmɛ i da de kunnafoni n'i b'a di n'i m'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ n'i minɛna la c'est une erreur professionnelle c'est une erreur professionnelle donc o de kama n bɛ k'a fɔ maliyɛnw ani mais BBC bɛ k'a ka kuma BBC bɛ kuma maa si t'a fɔ ko pourquoi BBC bɛ ka kuma parce que olu bɛ kuma Mali kan u bɛ kuma fɛn caman kan mais fɛnw kɛra cogo min u b'a fɔ ten u bɛ fɛ a ka fɔ ten média caman mais anw yɛrɛ maliyɛnw an ka dɔ kɛ correction dɔ don an ka taabolo falen an yɛrɛ ka baara kɛcogo la en tant que animateur ou bien blogueur ou activiste ou journaliste ou chroniqueur an k'an yɛrɛ ka ko jateminɛ fɛn dɔw bɛ yen liberté de presse mana kɛ cogo o cogo n'a tɛ i ka jamana jɔ je pense que i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la tabarikala wulikajɔ bɛ ka kɛ bi kosɛbɛ janko an ka ministre min ni o ɲɛsinnen don réconciliation baaraw ma a ye taali laban min kɛ ka taa Gawukaw fɛ CSP ka ɲɔgɔn ye o la an y'a ye bɛnba ma kɛ a la u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ yala i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la ani u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ minnu na an bɛ don min na ko bi hali bi u yɛrɛ dama sera ɲɔgɔn ma i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la n bɛ se ka min fɔ sani ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ ministre de la réconciliation Ismaël Wage n b'a fɔ kosɛbɛ n b'a fɔ kosɛbɛ parce que waati kɛra a ka kow taabolo tun man di n ye hali dɔɔni mais nin de ye malidenya dɔ ye hali anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ si ça ne va pas sani i ka i sigi k'a fɔ kɛnɛ kan an bɛ taa anw taara bara jusque chez lui a ka bureau kɔnɔ aw taara fɛ yen an taara fɛ yen k'a fɔ a ɲɛna i bɛ ka min kɛ an ma sɔn a ma accord bɛ ka kɛ cogo min na min man ɲi accord kɔnɔ an ka hakilina filɛ nin ye a taara o fɔ a ye an taara o fɔ a ɲɛna parce que o don y'a sɔrɔ le colonel Ismaël Wage je pense que comme a b'a dɔn k'a fɔ ko réconciliation in maliyɛnw bɛ k'o de ɲini donc ale ye a yɛrɛ di a y'a yɛrɛ bɛɛ de di rebelle ninnu ma pensant que o tun bɛna to u b'u maada et puis u bɛ taa sira ɲuman fɛ mais bi a y'a faamu k'a fɔ ko o mɔgɔw tɛ cadre stratégique permanent bɛ kɛ don min na don fɔlɔ italiyɛnw de y'a baara bɛɛ boloda a kɛra u k'u bɛ taa Itali ko mais ko u tɛ jɛ n'a ye Mali k'a diriger donc Mali k'u ma ko bon anw t'a la n'an t'a diriger an t'a la u nana ka kuma munumunu k'a don k'a bɔ finalement maliyɛnw yɛrɛ wulila gouvernement wulila k'a yira Italie ni Union européenne n'u mɔgɔw bɛɛ la ko tant que Mali t'a diriger Mali t'a da don a la et puis ni mɔgɔ wɛrɛ fana faral'u kan k'a fɔ k'u bɛ fɛn waleya ni min bɔra la u y'u yɛrɛ seere donc finalement je pense que Italie mɔgɔw u y'a faamu u kɛlen ka taa italiyɛnw k'u ma ko bon ni maliyɛnw tɛ ɲɛfɛ anw yɛrɛ t'a la tuguni u bɛnna kan Italie k'a fɔ ko Mali de bɛ na a diriger aw bɛ se ka na Gawo cogo di ka tila ka bɔ aw dalakan kan donc colonel fana ko bon an ye min fɔ an bɛnna kan Italie an nana sisan aw ko k'aw tɛ jɛ n'a ye n'aw tɛ jɛ n'a ye bon ne fana tɛ jɛ n'a ye Mali tɛ jɛ n'a ye donc il est resté ferme et ça a kan ka fo k'a fo k'a waliɲuman dɔn k'a yira a la k'a fɔ ko sisan de a ye Mali kura a y'a sira taama tabarikala voilà an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ k'a di nɛgɛjurutigiw ma k'a bila aw ka bolo kan 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo nba somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Burama kɛ to i k'i kan kɔrɔta dɔɔni kuma b'i bolo
Moi, il y a invité fou. Kader. Kader Maïga. A Wale Mandon. Tabarkala. Vraiment, n'est un enseignant qui l'a fait doyer. Vraiment, quand on suit là, il y a pas mal de chamans sur là. Mi faut ne pas faranga quoi. Mi faut un enseignant mourir. Ou ka sabali. Ni fanga nyana. Un enseignant ka pogo jari. Ni fanga chena. Un enseignant ka pogo jari. Pogo jata la de. C'est-à-dire on veut ka kele ke shogel de non. Ou ka shogel toy. Parce que moi un enseignant sokoroba chaman golla kan to de. Ida shogel de ajo. O de la c'est-à-dire ala ye min kai. Aka cɛya tɛ dɛ a ka hɔrɔnya de ye nin caman n'i bɛ ka nin fɔ dɔw b'a fɔ ko ka nin ti sogɛli ka nami dɔ ye ni boulevard kɛnɛ tɛ ma deli ka sogɛli ye ɲɛ na n'u y'an wele ka taa boli la n b'a ye n'o tɛ ma deli k'a ye tabarikala mais sogɛli tora hɔrɔnya la ni bɛ mɔgɔ fara ka emisɛnni bɛɛ o ye Jamil Bitare ye u y'u jɔ donc denmisɛnninw de y'a jira sogɛli de bɛ kɛ premier ministre ye c'est-à-dire o de la adamaden n'i tora hɔrɔnya la ala bɛ fɛn dɔ d'i ma i yɛrɛ kun t'a dɔn i bɛ fɛn min sɔrɔ tabarikala o sogɛli ka hɔrɔnya de y'a kɛ premier ministre ye bon mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye a dɛmɛ n'o ye mais n'i ko k'i bɛ sogɛli mako sa ou bien Asimi bilahi a b'i n'a fɔ i ni ala de bɛ kɛlɛ la a ti ɲɛ i bolo wa i bɛ mangoya sɔrɔ il faut fana ala ka su yɛrɛ merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo 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 ale ka labɛn ma sabati an b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta allo allo Burama Mas Robert oui i ni su ni su somɔgɔw baasi foyi tɛ yen jumɛn bɛ yen baasi foyi t'an na yan franchement ni Kader ye kuma la su in na ni sigilen don k'a lamɛn kosɛbɛ ni émission daminɛ fo sisan franchement ne yɛrɛ content su in na tabarikala ka da ka a donna kuma dɔw la ka kuma dɔw walawala o ye ne wasa tabarikala mais franchement ne bɛ fɛn dɔw fɔ ka da kan ne bɔra ka téléphone na ka kuma min fɔ émission mɔgɔw bɛ dugali kɔ dɛ émission bɛ sigi don min na mɔgɔ nasɔn bɛɛ b'a la émission la u ka sugu fanga la n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ kulɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛna émission la i bɛ ka fanga ɲini ka solution k'a kɛlɛ mais ale nana faso la cɛw tɛ nana émission kɔnɔ ko faso kɔnɔ b'i la ko mɔgɔ kɔnɔ b'i la ko émission kɔnɔ hali bɛ so a bɛɛ bɛ sugɛli ni Asimi bɔ k'a fɔ mɛlɛw ye franchement sugɛli ka baara taabolo jamana kɔnɔ a ye ne diya tabarikala ne ye sugɛli dɔ Sumala Sise nɔfɛ depuis bi tɛ ma deli k'a di tabarikala mais n'a ka hɔrɔnya ye a ka ladunya ye a ye Sumala Sise tile min cogoya min na o ye bonya min di ale ka jɔda min da ale ma ka na lajɛ émission ko banna de pewu mais sugɛli fɛrɛ k'i jɔ jɔda min na ka émission ni maya franchement sugɛli hɔrɔn ye sugɛli foli ka taa sugɛli ma ladiri a diyara n ye kosɛbɛ Robert n bɛ Mali gouvernement bɛɛ fɔ n bɛ Asimi n'a ka sɔrɔsiw fo ala k'u kan bɛɛ kelen ma yarabi ka jamana basigi sɔrɔsi cɛ duuru ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ n'a ye sali mɔgɔ bɛɛ de ye kelen ye parce que sɔrɔsiya filɛ nin ye moi je crois que n'a aw ye fanga ɲini ni fanga tara k'a di dɔ ma a bɛ ɲɛmɔgɔya ta k'a di dɔ ma ani o ye cɛ ka tɛmɛ tɔw kan o tɛ dɛ mais o ye dɛmɛ ye parce que bamananw ka kuma don ko ba sigi caman o ye kulonkɛ ye ko ba sigi tan o ye kulonkɛ ye tiɲɛ don sɔrɔsi ninnu ka u hakili to ɲɔgɔn na ni Mali binna bi a bɛ komi sɔrɔsiw binna ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔrɔsiw kɛlɛ n'i bɛ se ka sɔrɔsi ni marifa minɛ i b'i ɲɛsin sugɛli ma n'i sera sugɛli la i kɔrɔ a tɛ sɔrɔsiw la tabarikala sugɛli kɛlɛkun ye dɔrɔn sugɛli kɛlɛkun ye dɔrɔn sun tɛ a tɛ ɲɛnamu kɛ a tɛ wari dun kɛ a ko k'a ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan depuis a nana ale de tagamana ka don Mali minisiri bɛɛ lajɛlen kan moi je crois que a tɛ tɛmɛ o kan Malɛw ka an bɛ sugɛli kɔ bi an b'a kɔ sini ni Ala sɔnna an bɛ Asimi ka gouvernement kɔ bi an b'u kɔ sini ni Ala sɔnna Malɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'an da nin kɛlɛ an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an ka wagati dɔ lafiya ye
Ala ka barika di ni ka bara la amina rabbi amin ala ka jamana basigi amin suratu min sura nur killa ya rabbi ala ku ta sira ka jamana ala ku yar dunya amina ala ka demu to ala ka barika di ala ka shikal kuma amina rabbi merci beaucoup. Voilà, Roberto Magic Saper Ninkuye allez 20 20 18 65 20 20 18 65 oye negajuru siraye radio et pisse famille alajani maorebe anga ota. Allô 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 Ansu amade su Bazurua masi terga dara wugo sugula aha kuma bibulo ni ka darfu aklobila awali manno aha ngali mermo fla ngali fla yoroma foronya a folo kai oronya aha a folo muye kan langi iga kan yalma o ko chugodi yala o ko be chugodi lana wari yalma awa wari ko be chugodi ni ala sona mabini jabi. o ngal fla de bamulu Merci beaucoup ambi il faut kosobe ambato kadere ko jabi indépendance no yela maoronya yi atesoro iniga kanti bolo atesoro niga warti bolo ambe ninta ambe soroka kuma di malo aleka labema sabati ni be jabi mi soroka fo ni nyingalula yala anwa bazu atoko bazu mana. Allô Assalamu alaikum. Wa alaikum salam jamtere ba Ansu doni yera dum Abdul Kader fo aha ka radio nyama so fo Allah na jegulu bela jelen vraiment Abdul Kader amba fo aka faso de man ila amba fo to bonanga a sona depuis mo madala ko a be kelala ka sawaga muye ani domina ba fo karimuye nasinga plateau sanfɛ akira k'u ka fanga in bila u karimu ye tiɲɛni kɛ a y'a fɔ donc bɛɛ b'a dɔn o don a y'i jɔ a faso den jɔyɔrɔ la akira an b'a fɔ k'a barika da la ka ala deli ala k'a mɛn a ka baara la ya rabbi bon fɔlɔ ne bɛ min fɔ o ye laɲini ye ale fɛ n'a sɔrɔ ale tun bɛ se k'a ka bâton de pèlerin ta minnu bannen don M5 kɔnɔ ani minnu bɛ jɔyɔrɔko kɛlɛ la ani minnu bɛ fɛn wɛrɛ ɲini ko n bɛ tiɲɛ fɔla kɔni kuma man di kosɛbɛ mais an b'a dɔn ko in kisɛ ale Abdul Kader b'a dɔn parce que a b'a kɔnɔ donc ne bɛ fɛ a ka courage ta ka fɛnw bila u place la a yɛrɛ ka nin kelen-kelen bɛɛ rencontrer M5 kɔnɔ M5 kɔnɔ ka tiɲɛ f'u ye ka jamana ka intérêt yir'u la ka fɛnw bɛɛ bila u place la ne bolo ni ala sɔnna ma a bɛ se fana filanan ye mun ye ale yɛrɛ bi pour que Mali bɛ taabolo min na bi maliyɛndenw ka se ka autorité ninnu accompagner ka faamuya sɔrɔ ka se ka jamana in an bɔ nin danga in na proposition concrète jumɛn b'ale yɛrɛ bolo n'i ye ko to ko bi ko ale Abdul Kader de b'a décider jamana kanu min b'a la k'a bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye bi n'o b'a hakili sigi ani n'o b'a kɛ an bɛ se ka bɔ nin ŋununŋunu in kɔnɔ nɔgɔya la tabarikala pour que an ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ. Merci i jamtɛnɛ an bɛ i fo kosɛbɛ voilà an b'a to maa fila fɔlɔ min kumara olu ta kɛra contribution ye Robert fo ka taa se Burama Fofana ma Bazumana ale kuma ta o kɔfɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya o tɛ sɔrɔ ni i ka kan t'i bolo a tɛ sɔrɔ n'i ka wari t'i bolo ko yala ko nin ko fɔ nin ko fila in na ko baara jumɛn de bɛ ka kɛ Kader. Diallo n bɛ Fofana ni Robert bɛ fo u ka contribution na k'a fɔ Bazumana ɲɛna a ye problème ba de lase ne ma bi parce que je sais que n bɛna jaabi min di peut-être que mɔgɔ caman bɛ yen a tɛna bɛn u ma mais ne tɛ se ka fɛn fɔ min tɛ n kɔnɔ Mali problème bɛ yɔrɔ min na bi tubabukan m'a kɛ Tubabukan tɛ bamanankan m'a kɛ donc kanko problème tɛ est-ce que français de y'a to an ka wari bɛ suɲɛ
est-ce que français de y'a to n'a fɔra min ɲɛna ko i ka taa sira dilan n'i kan ka 100 milliards don sira min na i bɛ taa 50 milliards don a la est-ce que tubabukan de y'a to n'a fɔra ko enseignant min ka taa devoir kɛ a bɛ nɔti feere dɔw ma est-ce que kan de b'a to n'a fɔra ko problème foncier bɛ yen terrain kelen bɛ feere mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ma c'est-à-dire que pour moi fɛn bɛɛ n'a waati an ka kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi monnaie parce que a ko wari parce que a kan bɛ monnaie de ma voilà la monnaie c'est clair et net a kan ka kɛ fɛn ye min bɛ dilan anw yɛrɛ bara pour que an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi bi na ne bɛ yɔrɔ min na kibariya jɔnjɔn foyi tɛ n bolo n bɛ se ka min da aw tulo kan wariko ta fan fɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka an ka wari dilan n'o y'a sɔrɔ a tɛ ka dilan kibariya foyi t'i bolo o la kibariya foyi tɛ ne bolo o la tabarikala ne bɛ fɛn kelen min dɔn c'est que ne ni minnu bɛ discuter u ko n ma ko dans le plan de riposte état bɛ fɛ ka baara minnu boloda ka se k'a yɛrɛ bɔ nin kɛlɛ in na an bɛ fɛn o fɛn imaginer a bɛɛ b'a la non c'est-à-dire que ni CEDEAO ko a bɛ tigɛ a tɛ tugu an bɛ fɛn o fɛn miiri o bɛɛ labɛnnen don olu sigilen don n'a bɛɛ ye mais fo vraiment nin yɔrɔ in na an ka faamu k'a fɔ ko fɛn bɛɛ dulonlen don peuple de la fɛn bɛɛ dulonlen don ni jama sɔnna min ma baara bɛ kɛ o de ye voilà donc an ka problème fɔlɔ langue ko tɛ fɔlɔ an k'a to jamana ka bɔ nin problème bɛɛ la jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ lakana ka na kalan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ kalansow kɔnɔ an k'a daminɛ ka an ka langues k'a kɔnɔ an ka mɔgɔw bila u ka taa chercheurs u ka taa ɲininibaw kɛ an ka langue bɛ se ka kɛ langue belebeleba ye cogo min na ka sciences ni fɛnw bɛɛ faamu ka ban o bolo da san ni san an b'an t'o la an ka économie an bɛ se ka k'an yɛrɛ ta ye cogo min an ka monnaie bɛ kɛ anw yɛrɛ ka monnaie ye cogo min na ni nin bɛɛ bolo da la énergie an bɛ san 10 kɛ par exemple coupure 2-3 bɛ to ka kɛ san kɔnɔ n'o bolo dara ka ban an ka mɔnikɛlaw olu ka jɛgɛw bɛ se ka taa transformer yan ka kɛ nin ye kɔɔri ka transformer usines ka marché emploi ka yiriwa siraw ka dilan fɛn bɛɛ n'o bɛɛ de banna an bɛ sɔrɔ k'an sigi k'a fɔ bon sisan an yɛrɛ de tɛ fɛ ka nin kan in mɛn tuguni tabarikala mais o b'a sɔrɔ disposition bɛɛ taara i y'a fɔ san kelen o kɔfɛ ani k'a kɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo tabarikala mais n'i m'o kɛ a tɛ se ka ɲɛ a ka gɛlɛn maintenant Jamutɛnɛ ko ne ka démarche kɛ M5 kɔnɔna na a ko ten dɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu a y'i fo fɛnɛ i delila ka min fɔ Karim ma kɔrɔ Kasim ka plateau kan k'a ni ce ani baraji ka maliyɛnw bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn maa man farin i jigi de ka farin nin don in ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn caman bɛ yen fana minnu tun dusu kasilen don maliyɛn ko la donc n ye n ka kuma fɔ ka n jigi d'a kan k'a fɔ ko Ala bɛ yen tan don ka n jigi d'a kan k'a fɔ ko ne ni mɔgɔ minnu bɛ ka kuma u bɛ ka min fɔ ɲɛna Mali ko kan u ni tɔɔrɔlen don et puis tiɲɛ don fana M5 mɔgɔ caman bɛ yen ne bɛ kuma minnu fɛ dɔw bɛ na n bara ne yɛrɛ bɛ taama ka taa mɔgɔkɔrɔba dɔw bara n bɛ ci fɔ dɔw ɲɛna dɔw bɛ réunion kɛyɔrɔ la an bɛ ciw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais kɔrɔbɔrɔw ko ni cɛkɔrɔba ko k'a ɲɛ tɛ sankolo la ou bien k'a ɲɛ tɛ kalo la k'i k'o to yen fɛrɛ foyi t'a la non fɛrɛ foyi t'a la parce que kɛlɛ mana se yɔrɔ la min a kɛra mɔgɔ ko ye k'a sɔrɔ a daminɛna jamana ko de ka sɔn jamana ko de don je pense que ladili foyi t'a o ɲɛ quoi ladili foyi t'o ɲɛ donc kɛlɛ kɛlen don mɔgɔ ko ye bi kɛ kɛlɛ kɛlen don mɔgɔ ko de ye e yɛrɛ m'a fɔ ko u b'a fɔ Choguel wa o kuma ka ca bi dɛ bon voilà mais ne hakili la Choguel n'a ka ko bɛɛ olu ye fɛn caman fɔ dɔw ye gafe sɛbɛn olu ye fɛn caman fɔ gafe in kɔnɔ ne yɛrɛ min tɛ Choguel ye ne tɛ jɛn n'a ye fɛn caman bɛ yen ne yɛrɛ bolo a tun man ka fɔ kɛnɛ ma et puis a fɛnw yɛrɛ fɔra an ka réunion na explication dira
donc mun b'a to o turu bɛ tila ka ta ka da Choguel kunna tuguni ou bien ko dɔ ye nenni kɛ o tigi ye Choguel ka mɔgɔ ye ni min ta y'a da ye n'o ye kuma min fɔ aw bɛ se k'a fɔ ko parce que Choguel ka mɔgɔ don o de kama a ye dɔ di nin bɛɛ fɔra fɛn caman fɔra n tɛna segin a kan parce que ne yɛrɛ ka taabolo la n bɛ ka min kɛ tuma dɔ la nin waati ninnu na réunion bɛ kɛ heure 3 heure 4 heure 5 dɔw yɛrɛ don dɔ la réunion kɛra heure 6 ne ma kuma siɲɛ kelen siɲɛ kelen un mot m'a placé parce que ni n ye n sigi ka miiri n dusu bɛ kasi ka se yɔrɔ dɔ la n b'a dɔn fana ni n kumana n y'a ma tiɲɛ a tɛ ɲɛ donc n bɛ n daminɛ a caman ye place ko ye a caman ye place ko ye a caman ye yɛrɛ ko ye Mali ko tɛ donc ne tɛ se ka taa n ka temps perdu o la M5 filɛ nin ye waati kɛra maa caman tununa o kɛra n'a fɔra ko baara mɔgɔ dama damaniw de b'a baaraw kɛ anw tɛ se k'an ta kɛ su ni tile an bɛ sɛbɛnni na an bɛ kunnafoni di la an bɛ démarche la mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu an bɛ fɛɛrɛ ɲinina jamana ye an bɛ ka mɔgɔw sensibiliser o waati kelen na dɔw tunnen don n'u bɔra don min fana kɛlɛ ko kuma de b'u da n'u nana don min fana nin fɔra nin kɛra nin man ka kɛ nin donna tan nin bɔra tan n'a fɔra ko musaka kan ka don fɛn min na i tɛ maa si ye i tɛ maa si tɔgɔ mɛn n bɛ profiter k'a fɔ nin plateau in kan Diallo M5 depuis Choguel kɛra premier ministre ye ka na se sisan ma M5 ye fɛn caman bolo da M5 ye fɛn caman kɛ Choguel ka dɔrɔmɛ kelen t'a la premier ministre ka dɔrɔmɛ kelen t'a la mais ninnu minnu bɛ ka nin kuma in fɔ u fana ka dɔrɔmɛ kelen t'a la ne de b'a fɔ ne de bɛ se k'a fɔ donc n'i bɛ na i ka droit ɲini i ka devoir i k'o fana kɛ n bɛ dan yan ko proposition concrète jumɛn bɛ e bolo walasa jamana ka bɔ nin ko in na ka kuma ni i yɛrɛ hakilina ye i yɛrɛ ŋaniya proposition concrète min bɛ ne bolo an tɛ se ka kɛ foyi ye sans le soutien absolu du peuple faso jama ka wuli ka jɔ voilà foyi tɛ ɲɛ n'o tɛ foyi tɛ se ka ɲɛ n'o tɛ il faut que jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu y'u niw fili le colonel Assimi Goïta le PM Choguel Kokala Maïga les membres du CNT les membres du gouvernement les FAMA les forces de défense et de sécurité ninnu bɛɛ y'u ni de fili walasa pour que Mali bɛ se ka jɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw tɛ fɛ k'an ni fili an k'an ka fɛn min kɛ an k'an ka se ka degun kun an de k'an k'a yir'u la k'a fɔ ko bon nin décision in aw ko nin de ka ɲi jamana ma hali n'a y'a sɔrɔ jamana bɛ ci an bɛ aw kɔ an tɛ bɔ aw kɔ an bɛ sɔn nin ma ni peuple y'o yira bi a tɔ bɛ nɔgɔya n y'a fɔ sisan décision caman bɛ yen an tɛ se k'a ta ou bien hali n'an y'a ta an b'a fɔ le peuple est fatigué le peuple souffre mɔgɔw bɛ ne yɛrɛ wele Kader a y'a essayer a ni CEDEAO mɔgɔw aw ka bɛn fɛn dɔ la sa a y'a sɔn fɛn dɔ la dɔw yɛrɛ ko non Kader il faut que aw ka sɔn san kelen na mais ni san kelen dafara aw b'a fɔ k'aw ma tila aw bɛ tila ka san kelen fara a kan j'ai dit mais c'est pas sérieux ça c'est pas sérieux ou bien a y'a kɛ fila ye mais ni filanan dira n'a ma ban an b'a fɔ k'a ma ban an bɛ tila ka dɔ fara a kan c'est pas sérieux ça an bɛ discussion kɛ kelen de ye an bɛ bɛn kelen de kan n'a bɛnna an bɛɛ ma an bɛ baara kɛ n'o ye bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ mais an tɛ se ka jigin min jukɔrɔ k'an ka jamana feere o fana tɛ se ka kɛ il faut que maliyɛnw k'an dɛmɛ n'o de ye n'o kɛra ka bɔ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen min bɛ transition tɔɔrɔ kuma lankolon ni nkalon ni fɛnw mais ce n'est pas au gouvernement de régler ça jɔn de b'o ɲɛnabɔ c'est le peuple qui doit régler ça minnu bɛ kuma lankolon fɔ gouvernement ni mɔgɔ minnu bɛ ka gouvernement dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ nkalon kolon ta ka da u la ka kuma kolon fɔ ka information kolon cɛri c'est le peuple qui doit régler ça peuple kan ka mun kɛ sisan o la mais il faut les dénoncer il faut porter plainte au niveau de la justice
je remercie vraiment ces derniers temps blogueurs ni activistes dɔw bɛ yen ni dɔw bɔra k'u ka galon suguya dɔw tigɛ u yɛrɛ bɛ vidéo monter k'a jira k'a fɔ ko u ye nin fɔ tiɲɛ tɛ o bɛɛ fana ye aide dɔ de ça aide nin baara suguya de bɛ se k'a to bi an bɛ taa ɲɛ o bɛ gouvernement ni faamaw bolo tabarakala an bɛ maa wɛrɛ ta 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Ansu Mba keto ki kankɔrɔta dɔɔni ok bɛnkɛ kulubali don Jalakɔrɔji i kulubali nba aha kuma b'i bolo kuma fɛ an b'i fo a diyara n ye k'i ka invité fo vraiment an ko sara sino a ka kumaw na tabarakala mais ɲininkali kelen bɛ ne fɛ yeni ani siraw ka to sanzamani na k'an ka temps perdu est ce que an tɛ se k'an sen bɔ a sen na k'an ka baara kɛ wa k'an sen bɔ CEDEAO sen na k'an ka baara kɛ parce que u bɛ fɛ ka transition in bɛɛ kɛ nin ye u bɛ fɛ ka mago sa de voilà ne ka ɲininkali de y'o ye merci beaucoup an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira allo somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu Samake kuma b'i bolo a kɛ to k'i kankɔrɔta dɔɔni an b'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo n'a fɔra ka ne ɲininka est-ce que a ma se an ka M5 ko ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye wa parce que mun na masa anw denmisɛnninw ye kɛlɛ kɛ M5 na aw de ye M5 ko kɛlɛ kɛ an b'a kɛlɛ kɛ dɛ anw de sara misiriba la anw de sara waritɔnba la cɛkɔrɔba kelen si ma sa bon b'a fɔ ka M5 ko in kɛ min ye ka bɔ Sobana Jula le 5 juin mɔgɔ duuru fɛn fɛn filɛ kuma la bi le 5 juin u tun tɛ yen a se ka sɔsɔ u mɔgɔ duuru si tun tɛ yen après le 5 juin olu de nana donc le 5 juin an ye kɛlɛ min o fana tɛ ka kɛ fiyewu olu ma fisa n'anw ye dɛ n'o ma ɲa min kɔ an k'an sigi kelen M5 ko ɲini n'a bɛ ci a ka ci kelen an bɛɛ b'a lafiya sinon anw fana M5 bɔ se k'an bɔ a la dɛ voilà o de don ok merci an bi i fo i Samake 20 20 18 65 20 20 18 65 allo salamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ ni jamu allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu retour t'ale bolo an ka taa fan wɛrɛ fɛ an ka maa wɛrɛ ta 20 20 18 65 20 20 18 65 bonsoir Mas et ton invité digne intègre qui a la tête sur les épaules Mouna Chirifou Koko Fie Kader il faut que sobe voilà 20 20 18 65 allo Aleka Labé Masabati 20 20 18 65 allo Ansou Aleka Labé Masabati allo 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 Masi ça va? Ça va, somɔgɔw bɛ di? Awɔ, ani bara. Nba, i tɔgɔ fɔ an ye. Awɔ. Ezekiel Kulubali don. I Kulubali. Aba. Masi tiɲɛ yɛrɛ la ko ne bɛ Kadɛri fo. I bɛ Kadɛri fo. Tiɲɛ yɛrɛ la a kumacogo ka di ne ye kosɛbɛ. A kumacogo ka di ye. Wa a bɛ kuma tikɛ de fɔ. Donc ne mana ɲininkali min kɛ a ye o jaabi cogo dɔ la. A fɔ ko an bɛ miiri fɛn o fɛn na ko gouvernement labɛnnen ka o bɛɛ kɛ. Ne ka laɲini tun ye an ka bɔ CEDEAO la. Ka bɔ CEDEAO la. Voilà. Donc ɲininkali filanan bɛ cogo la. M5 kɔni bɔra ka taama ka fanga kɔrɔ bɔ yen. Donc fanga bɛ senna sisan. Est-ce que M5 mɔgɔw labɛnnen bɛ ka bɔ ka o ko kɔrɔma don wa? Fanga bɛ senna sa yala M5 labɛnnen don ko o kɔkɔrɔma don wa? Voilà, i n'a fɔ u b'a fɛ ka ba koba minnu bolila sisan i n'a fɔ ka jamaba bɔ ka jira diɲɛ bɛɛ la ka fɔ an ka bɔ CEDEAO la. Ka jira diɲɛ bɛɛ la fɛn dɔ ka kan an tɛgɛ jɛnna ye. N'a ma ɲɛ ko mɔgɔw bɔra ka marché i bɛ ne a ka fanga contre la. Donc ninnu fana bɛ ka yɛlɛmalibaw ni baarabaw kɛ sisan. U kan ka kɔkɔrɔma don i n'a fɔ yɛrɛwolo mɔgɔ bɛ ka bɔli min kɛ M5 mɔgɔw fana labɛnnen bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ wa? A faamuna. Voilà, merci. An bi i fo kosɛbɛ an b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta ni waati in na allo allo ale ka labɛn ma sabati an bɛ maa wɛrɛ ta allo. Allo, salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Togoni jamu. Iya idara keto iki kankorota doni. Inshallah, va se faire. Aha. Le fait que paranga mi ke folo. Aha. Balmake be ka kuma min fo avec hakika de fo. Avec hakika de fo. Avec hakika de fo. Tant de do, quel simplement. Aha. Mais malien fendo de. Malien tranem de politique mo wonyo ko talente fanga yere la. Ansrane no politique manye. Sirana no politique manye. Talente fanga yere la blé parce que sam bisaba ngono fanga fen nana pe kera yere ko la. Ima mali ko gonya. Nunu be ka nobo hali bi ni dona bamako kare kono iba don ka fo nunu ye barakelaw. Idron be ka gla. Fembe be ka gla u makune no ute ka kuma. Parce que uya ye fanga folo minu temena ulu kuma na ka dama teme malien de gla ka bo koro. Taw ka daw ka walle ka. Nyin ngale jume 600. Nunu be yoro bin nabi. Wallahi summa wallahi ala yare de be ka nunu de. Tabarakallah. Tabula tuna 2 minutes kera. O ma ay yere ko yo be ma be mali janfa. Ko halka dawuda u be ala be ka dawuda kelen. Tabarakallah. Nunu ye ala ka mo de na mali o ja. Ku deme. Na mu jafa na ku deme. Salam alaykum. Merci Ambi il faut ko sobe 20 20 18 65 contribution be ka chani ngali akola o bayra ka fo kadari wala liminge abena mawma. Allo Anche aba mazawede ba tokoni jamu amala drame. Aha idrame Sabe doni kuma bibulo alhamdulillah bo ma pe kadari nga bon vraiment ka para tabulu kaya ka kuma kai donc ne be nyiningali do de kara dro bon pour que malien o hakili ka tigi ka fo jamana Israeli be u bolo chugo mina ne ba fe ka nyiningali do kala senti mo ani gouvernement mo na soro u bise ka jira kena kan ka bo anye do bo an sarala anye do bo senti mo sarala anye do bo ministre sarala donc abe malien permettre ka gela chamon ku ka soro hal gela tala bon o kono tué ne ga nyiningali ka ga invité la tabarakallah voilà ajaranye kusube. Merci beaucoup Ambifo Amato Kader Kani nyiningali nunu ku ujabi Kader kuma bibulo. Voilà. Merci Diallo. Ka Kulubali folo kanga bo CEDEAO la. Kulubali flana fana ko anga bo CEDEAO la. Ko munbi bolo dala dans ce cadre là quoi. Ne mi fo ka temengo anga fama ou ka plan de riposte kono. Ou sigilen doni ni be. Fembe bala. Mais fɛn bɛɛ bɛ kɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ kɛ fana ni jamanadenw ka soutien de ye dɔɔni ni fanga y'a dɔn ka fɔ bi par exemple président Simi ye kalo 24 min fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo n dalen don a la ka fɔ ko a tɛ sɔn tuguni ka jigin o jukɔrɔ mais n'o bɛnna CEDEAO mɔgɔw ma je pense que o don n'o ma bɛn u ma je pense que o kɔni fura t'a la an b'an yɛrɛ ta maliyɛnw b'a dɔn fana ka fɔ ko an sera an dan na donc nin de b'a to an ma girin k'a fɔ ko bon an ka bɔ CEDEAO la an bɛ taa dɔɔni kow bɛ ɲɛɲini cɛ Samake ko vraiment M5 ko in kan ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a tɛ ɲɛ an k'a ci ko parce que olu jeunes de baara bɛɛ kɛ bon o ye tiɲɛ ne b'a fɔ an ka réunion na tuma bɛɛ parce que tuma dɔw la ni mɔgɔw nana daminɛ ka ko munumunu ne b'a fɔ ɲɛna hey an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna M5 ni kɛlɛ min kɛra jeunes de y'a kɛ donc maa si tɛna fɔ k'i bɛ daga suguya dɔ ta k'a sigi u da la quoi vraiment donc là je suis d'accord avec lui mais an tɛ se ka M5 ci parce que M5 bi c'est le peuple M5 bi ale de ye gouvernement ka soutien bɛɛ la belebeleba ye M5 bi ale de y'a to Mali dɔnna kɔ kan Mali bonyanen don bi ka se degré min ma Ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn a tɛ san 2 bɔ ni Mali ka papier b'i bolo n'i ma farati i tɛ tɛmɛ yɛrɛ jango k'i bonya mais bi ni ko u bi ɲininka tu es qui d'abord dès que tu dis tu es malien o b'i ka ko tɔw nɔgɔya ou bien u b'a fɔ ah c'est Assimi ou bien u b'a fɔ ah c'est le Mali e ka ko ça va
parce que bi M5 y a monnaie min bo farafin diɲɛ kɔnɔ o de ka ca fo k'a dama tɛmɛ donc franchement an man kan k'o ci ko parce que ko kɛlɛ bɛ yen an kan ka fɛɛrɛ de kɛ minnu tɛ fɛ ka to a kɔnɔ vraiment u k'a kɛ Ala ni Alakira kosɔn u ka bɔ a kɔnɔ u ka taa dɔ wɛrɛ kɛ u yɛrɛ ye u ka nin to yen ou bien u k'u sigi u k'an lajɛ parce que anw tɛ fɛ a ka ci an bɛ fɛ a ka ɲɛ de voilà Kulibali ko ale fana seginna CEDEAO ko kan oui ale fana segira kan mais comme j'ai ɲɛ CEDEAO ta in jaabi ni bɔli kan ka kɛ a bɛ kɛ mais an tɛ se ka a précipiter k'a kɛ quoi voilà a ko fana ko yɛrɛwolo mɔgɔw ninnu bɛ bɔ cogo min na ko est-ce que M5 pɛrɛlen don ka transition soutenue tɛ nɔ o cogo la mais n bɛ fɛ dɔrɔn Kulibali k'a faamu k'a fɔ ko bɔliba foyi ma kɛ depuis transition sigira fo ka na se bi ma k'a fɔ ko M5 t'a la non a ma kɛ a tɛ yen bɔli fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a fɔ M5 jama bɛɛ ɲɛna u k'a kɛ u yɛrɛ ka bɔli ye u ka bɔ le 10 le 29 le 14 janvier mais an ka mɔgɔw b'a bɛɛ la hali le 29 ta min bɛna kɛ an ka mɔgɔw b'a la bɛɛ de b'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ fɛ ka transition soutenue i y'a fɔ an ɲɛna i m'a fɔ an ɲɛna le 29 ta ye heure jumɛn ye non, mardi 29, 14h. Siningene ta le 14h à la place de l'indépendance. Voilà. Bon, Aïdara est contribution de que on va faut que ni ani baraja ka contribution na. Maintenant Dramé kuma min fo kaka dobo sarala. Ouais, koka dobo sarala. Ni yoro in fana na mba do malien chama abena digu la mena min fo. Mais ne ka hakilina ye nga hakilina ye. Ni yere hakilina ye. Voilà. Diallo Maliens ka sara de ka dogoni sous région sara bɛɛ ye dugu fɛn o fɛn bɛ k'an lamini hali an hakili la dugu minnu tɛ dugu ɲanama ye olu bɛɛ sara ka ca n'an bɛɛ saraw ka ca ni anw ka saraw ye a ka kɛ an ka sara yɛrɛ ka caya n'u ta ye mais an ka problème tɛ kelen ye a dugu dɔw bɛ an ka dugu ka bon n'u ta ye a dugu dɔw bɛ an ka silamɛya ka bon n'u ta ye a dugu dɔw bɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ solidarité o ka bon anw bara ka tɛmɛ olu kan an ka jamana ka bon ni a caman ye sɛgɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi bi in na a t'a caman na donc salaire ko in f'an k'a jateminɛ ministre ka salaire tɛ 1 million bɔ ministre kuturu an bɛ tilen su ni tilen ka taa sigi maa min da la a sara tɛ 1 million bɔ kalo la 1 million a t'a bɔ kalo la e bɛ taa fɔ ministre ɲɛna n den man kɛnɛ dɔw bɛ taa fɔ furusiri bɛ n bolo dɔw bɛ taa fɔ banabagatɔ bɛ n bolo dɔw bɛ taa fɔ n bɛ fɛ ka voyager dɔw ko n bɛ baara de ɲinina dɔw ko n bɛ fini de fɛ dɔw ko mais est-ce que ministre min ka sara tɛ 1 million bɔ ale bɛ mun de ɲɛ a yɛrɛ ye jango mɔgɔ wɛrɛ f'an k'o fana faamu ou bien bɛ fɛ k'a bila sonyɛli la mais n'i ye dɔ fara nin kan i t'a bali a ka sonyɛli kɛ kuma tɛ n'i ye dɔ bɔ a la n'i ye ne yɛrɛ ɲininka bi n'i ye ne ɲininka ninnu bɛɛ ka saraw kan ka to yen ten mais ministre ka sara kan ka doubler le ministre kan ka fɛn o fɛn ye 3 4 5 5 a kan k'o bɔ ministre kan k'o de sɔrɔ a se bɛ jamana ye a se bɛ jamana ye mais il faut que sonyɛli de ka dabila sonyɛli de ka dabila ni ministre sera ka wari sɔrɔ min b'a ka sokɔnɔ musakaw kɛ ka ɲɛ ni ministre b'a dɔn ka fɔ ko sariya tɛ ale bolo k'a ka parti politique dɛmɛ ni fanga ka nafolo ye économie bɛ kɛ jagoya économie bɛ kɛ jagoya ni CNT mɔgɔw filɛ nin ye olu ka salaire bɛ se ka to u nɔ na parce que olu ta u tɛ baara kɛ don o don u bɛ se k'u to CNT ka baara la ka taa baara wɛrɛ kɛ u yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ mais ministre tɛ se ka foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ ye tant que il est ministre fo n'a y'a sɔrɔ baarakɛla tɛ donc an k'an ka ministre kɔni ka dɔ fara o ka sara kan maintenant n'i ye Mali ka nin sara in bɛɛ lajɛ ministre ta o CNT ta o i ye nin bɛɛ Mali ka fonctionnaire i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n bɛ yɔrɔ min na sisan je n'ai pas le chiffre exact mais a salaire nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ce n'est rien par rapport au budget national a tɛ foyi bɔ non mais ce n'est
Ce n'est rien le salaire. Parce que fonctionnaire Dieu de Bambolo, on est peut-être 200 000 comme ça. En tête sur 1 million kelena. Mais non, comme 1 million kelena. Non, on est entre 200 et 300 000 fonctionnaires. On est barakela nous bémi de Kassara. Mais 100 000 francs, 200 000 francs, il est à euro dollar. Enseignant, un enseignant cadre A, il est entre 500 000 et 1 million. Enseignant cadre A, Dougou Dola, c'est entre 900 000 et 1 million 500. Enfin, on y va au Ladia, enfin. Mais voilà, mais enfin, école Karamogo, ils ne sont pas bien payés. C'est pas normal. Il te sait qu'à Fibé Jamana Jo, ni fin flatté, fin follow et câlin, fin follow la sécurité, fin flanant ou câlin. Il faut qu'il y ait l'éducation et une très bonne éducation. Donc, vraiment, quand Foko, Moro Mounumbe Wili, Aïdobo Sarala, Aïninke, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, Yurugu ka kele fadan. Ni mami minena, Moro ka dabla ka Foku beta solution yini. Parce que, ni do minena, c'est ça, do be Wili ka ko aya blade ni dendonde karamo inka mo donde mais o te seka keo ni minena tabarkala amitanye fa 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega jurusra. Allô, bonsoir Marc. Bonsoir, ça va? C'est du Tora Kati. Comment bibolo? Mais Kaderko. Bien avant la chute de Ibekambaka de Bausui. Vraiment, il est courant bafou. Mais les cas est fendoye. À Polo, marcher au monde de la vie. Nous, mardi, on a beau place de l'indépendance là. Quand il y a Jamaka comme le 14 janvier. Quand il y a Kader Kouka, la Seigneur. Émission d'âme naturelle, la corruption. À ce moment-là, les gens qui ont été refouillés. On a été refouillés. Mou yanga war du kanga war sara. Bon, au coffre, mas, Allah il est malité. Mo beka bo pick-up. Asmi bourja ka sogal bourja ka transition bourja ka mali bourja. Pour ne mo na ko ne mena mo da ko mi na ko dafra ko la wola. Que le peuple règle son compte. Mais c'est que la vie. Il est fait pour la Guinée, le peuple, allez te goûter le côté de le peuple qui règle là ton compte. Mais je vais pas une position, mais comme ça qu'il faut faire la Djibouti. À quoi fait ça? Manga la Djeta. Bon, année déclaration de nos Halibi applicable là, un ministre, le porte-parole ministre guinéen, Apmana. Oh, donc vraiment, Anga Sabalisa. Et là, pour que le match de Banamoro, il y a un problème, il y a un problème là. Et donc, il y a un autre qui est Halibi. Vraiment, c'est dans ma couille. Vraiment, il y a une carrière fait. Corruption, ou un dossier baissé, ou un bagam Roma. Justice comme la justice indépendante. C'est un gawar ou Kangawar la bois. Il veut parler Sarah ou Kangawar la bois. Mon Bakanga sont occupés Halibi, car il le fait, le temps de Kanga ou Kangawar. Ok. Bonne soirée. Merci beaucoup Amber Ifo. Kader ka keni ga gouverneur ka communiqué min borabi. Iye communiqué iye kuna foli surakan. Non, ma communiqué mina abe Barkan interpellé parce que ka foku be ka Barkan sura simunu be gawo ko be ka interview ke ka micro trottoir ke min kono la be dofo anga jamana ma na nga kelechew ma. Donc ko aba ɲini Barkan ma kɛlɛcɛw fɛ olu ka jɔ n t'a dɔn ni i ye kibaruya sɔrɔ a kan. Non, Diallo ma kibaruya sɔrɔ a kan parce que depuis 14h depuis 17h n tun bɛ marcheur ninnu ka kunbɛnni kɛyɔrɔ la. Tabarikala. Donc n bɔra yen de ka boli ka an sen jɔ yan. Tabarikala. Mais ma fɛn bɛ o. Gouverneur ye communiqué kɛ ka kɛ n'o ye nka ni Ala sɔnna a ma sini an b'a kungo ni a ɲɛɲɛ di maaw ma. Allo. Allo. Allô? Yamas. Ansou. Ça va, Ili? Oui, Kobilati. Bashi Fouete, comment biblo? Oh, mbe Kader Maïga ko. Ninde Kader Maïga, ndela kaka interview mi radio Kele Doula. Iba fo gomba fo kosobe. Tabarkala. Vraiment, nere kaka kuma me bi. Mo mundo. Orondo. Atesira.
ma deli ka ye de parce que nya ka pen da me radio Keldura ka tim ka débat la ma ay kuma mun fo odo aya fo mo mo olutu me se ka mina ka datugu akera mais amasira aya fo ambe ya me ke bara jugu mun ka ya be fo vraiment mba fo ka horonya la ana ka ladiri yala vraiment nere imizo me bi vraiment on contana trop tabarkala nere tun tarabe yoro minaw atuntu mais non amba fo ko sobe wallahi merci beaucoup Ili merci oui merci beaucoup ami fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allô DJ Mas Ansou allô là marhabu sele somo bedi ni fo ajaranye kader klubila igawli chena muso be klubila emson kono ni be mo fo balere fo tabarkala har suwani na ka tina tike memba do chiye tigido awa bi ale de se ga emson do asenga ba chama u ka son critique ma antu men fanga min kontrola critique be la ruka no lu fana nana ni min kera garama so ka fo mariko tagara bentara sartara ale mo duru minu fana ma ulu be kumala c'est que fin de bi ni beti se ka ke kalu ni ma wara do ne te kuma na ale nya ka ko kolosi amena abe do na be karim kuma fo karim orete mba plateau kan c'est un homme convaincant tien tigi fana do na kuma na ibise ka pita pe mo tien tigi do mais nya be bi ma min bi se ka fo abe M5 farangonga ka sude ale de parce que ni gara tien tigi ite sera maunyo e ala tan de fo tiendo sino problème do bi akara so gay ko akara ni o problème kon bi ne be min fay ne barama do en sengira na nyaake la dage tabarkala apo ka wala ni manda tabarkala abe sira ninga hari ni aya nyino ama nyino gramas ese kader mun kaga ga to denkere pelala aka gelede pourquoi le tebu pourquoi o ka woni nin kala du chama ni me kana ka du so le gouvernement do we e ma se ba do ka mai ale re ba do mai na ma mako aka o te ben ma o de sara pour changement ka ke defo be yoro be la defo te mi na we ala ada mane ngara tumo jo ga valente kendo ne ko ni tie la ne ma ni ka imba yi comprendre presu ni plan na kabrande 25 plan na ne chumbeta mo le falendo ala no c'est pas parce que radio yi ba do mi mene kuna ne bu film ama dembe tando o mo ko te du ko ka ko ne se kanta fo mi na borambala kendo de kan la dia kun fe na yudi ne bulu ni ya la me do de si ale tabarkala parce que na be kuma kalonta la propaganda la demagogue donc ne tem sangla me a fay har da ka chese ni ala sona ni na o yi ba to ko so tando na tena a to ko tiye bo de sigatala donc ne ya manga me go waji me do ka foli kai la ka wale ni mando ajaranye wala foli do ila merci beaucoup Kader Ambato nyingale munukera ani contribution munukera ni kuma mimbi iboloka frauluka d'accord merci Diallo Traoré allez la ñini ke ko mo ka bo ka marcheur nunu mena bo le 29 mardi do ko mo ka bo ko sobe comme le 14 janvier ko corruption ka ralentira bon nitu ñeni jabidi corruption a ralentira mais au korote ka foko a jora voilà parce que segesegeli be ka ke bara wero be ka ke naw yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ waati dɔ la sariya dɔ tɛmɛna o sariya in yɛrɛ tun kan ka to maliyɛnw ka bɔ
ka t'u ka dusumandiya yira fanga na sariya min bɔra justice fɛ Mali ye loi min ta k'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye suɲɛni kɛ ni ye jamana ka nafolo ta hali ni a nafolo t'i bolo i ka biɲɛw min y'i yɛrɛ ta ye a bɛ minɛ ka feere k'a kɛ ka o wari in bila nɔ na je pense que nin ye avancée belebeleba de ye nin sariya ninnu tun bɛ yen ka kɔrɔ Musa ninnu ka taa na mais après u ye ninnu bɛɛ bɔ yen donc o de tilala k'an ka jamana segin kɔ nin baaraw bɛ ka kɛ justice yɛrɛ bɛ ka organiser k'a ka loi n'a ka baara kɛcogo organiser donc fɛn bɛɛ bɛ ka taa mais hali n'a tɛ ka taa an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na ɲinɛ ma kɛ a si kɔ Choguel nalen M5 ka 10.17 mesures kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ an y'a fɔ min ma ko audit an y'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ministère belebelebaw ani PME ni PMI ninnu minnu ye État ka fɛnw ye ani les PPE la ko audit ka kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ninnu bɛɛ kɔnɔ pour que k'a dɔn a wariko kɛra cogo min na mais o baara in bololalen don o baara in a résultat de tɛ se ka bɔ joona voilà parce que i yɛrɛ tɛ ka baara min kɛ i tɛ k'a k'i yɛrɛ ye fo i ye mɔgɔ bila ni ne ko Jalo na PCFM lajɛ machine ni fɛn minnu b'a kɔnɔ information minnu dira ani min kɛra bon ne tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ fo ni e yɛrɛ nana fɔ ne ɲɛna don min na n tilala n ka baara la n ye min sɔrɔ jaabi la a filɛ nin ye o de filɛ nin ye donc an bɛ k'o kɔnɔli de kɛ dossier dɔw la mais dossier dɔw bɛ yen justice yɛrɛ kɔnɔna problème o de bɛ k'a to a bɛ ka sumaya mais ne bɛ min ɲini Traoré fɛ n y'a fɔ bi su in na ni sunkalo tɛmɛna an yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan don min na ka marche belebeleba dɔ boloda k'a ɲini ka taa fo président Assimi fɛ k'a f'a ɲɛna bon anw jamanadenw de nana ko corruption in kiri k'a ka baara kɛ kiri k'a ka baara kɛ a kana sumaya fana n'an y'o kɛ je pense que ale fana bɛ fanga sɔrɔ a bɛ courage sɔrɔ k'a fɔ justice mɔgɔw ɲɛna bi bi na voilà jamanadenw ka laɲini filɛ nin ye tan don voilà bon a tɔ ye contribution ye n bɛ li fo kosɛbɛ ka la fana fo kosɛbɛ parce que u ye contribution caman kɛ bon ko n ka n cɛsiri M5 ko la n bɛ n kale devant Dieu et les hommes n b'o baara de la su ni tile tabarikala n b'a baara la su ni tile mais a ma nɔgɔ waatiw bɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ décourager n b'a fɔ n yɛrɛ ɲɛna i jɔ n ka taa n sigi k'an sɛgɛn lafiɲɛ bɔ ou bien mun yɛrɛ de ye ne bila nin na mais ni n ye n sigi ka n ka jamana lajɛ n b'a fɔ n ko a bilali ni n ka n yɛrɛ faga bɛɛ ye kelen ye donc n bɛ tila ka wuli tuguni n bɛ se ka min kɛ n b'a kɛ mɔgɔ caman bɛ kuma ninnu na ni n ko n b'u jaabi ou bien ni n ko n bɛ tiɲɛ dɔw fɔ a bɛ kɛ kuma suli dan de ye o de kama n bɛ n da tugu a kan n t'a fɔ M5 ko in na n'a dɔw t'a fɔra ko voilà bon donc an ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka dɔ kɛ jamana in ye nin waati ni Ala ye min kalifa n na voilà tabarikala kuma kuncɛ kuma la folikan jumɛn b'i bolo foli fɔlɔfɔlɔ n b'o ɲɛsin M5 yɛrɛ mɔgɔw ma Jalo M5 mɔgɔw ni foli ka kan parce que mɔgɔ caman b'u la u y'u nin fili u ye fɛn bɛɛ bila kɔfɛ k'u ka denbayaw bila k'u ka baaraw bila ka fɛn bɛɛ bila k'a ɲɛsin M5 kɛlɛ ma je pense que u ni foli ka kan furuku ni mankan minnu bɛ yen n t'a dɔn contribution na n t'a dɔn li de y'a fɔ wa Haidara de y'a fɔ vraiment an kan ka jamana in de bila an ɲɛ an mana kɛ ɲɔgɔn kɔ cogo o cogo an mana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo jamana de kan ka bila ɲɛfɛ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ni jamana ko tun tɛ mɔgɔw bɛ yen fo ka diɲɛ wuli an tɛ sigi kɛnɛ kelen kan an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fo an tɛ foyi kɛ ɲɔgɔn ye mais jamana ko in de y'a to an sera ka fara ɲɔgɔn kan an kana ɲina o jamana ko in kɔ a ma ɲɛnabɔ fana jamana in ma ɲɛnabɔ fɔlɔ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka continuer ni don min na a fɔra ko transition ka laɲiniw bɛɛ sera ka kɛ M5 ye laɲini min kɛ transition fɛ o de bɛ ka waleya n'olu waleyara ka ɲɛ baara banna élection kura kɛra voilà o don bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɛgɛn lafiya bɔ bɛɛ bɛ se ka taa i ka sira fɛ mais bin na an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ donc fo mɔgɔw ka o bɛɛ faamu maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ ko
bi diɲɛ bɛɛ de ɲɛbɔlen don Mali fɛ farafindenw camanba de ɲɛbɔlen don Mali fɛ ani maliyɛnw fɛ et u bɛɛ natalen don k'a fɔ ko Mali de bɛ na jɔnya juru tigɛ ka bɔ farafindenw na je pense que o bɛ fɔ jamana minnu ma min tɛ jamana denni ye o jamana mɔgɔw kan k'u disi gosi ka waso ka baara kɛ pour que tɔw an ka bila u ɲɛ don o don an ka se ka u bɔ bolo la u ka nata min b'an kan u jigi kana waaru je pense que ni maliyɛnw sera k'o faamu an bɛ taa yɔrɔ jan dugukolo nafolo min b'an bolo n'a baarala ka ɲɛ baarako tɛ dɛ sɔrɔ tɛ hali n'i da i ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ tabarikala parce que n'i y'a ye Kadafi tubabuw y'a faga Faransi ni OTAN mɔgɔ ninnu Américains ni a tɔw Kadafi ka dugu la chômeur tun tɛ yen o filɛ dɛ Kadafi ka dugu la n'i kan ka muso furu a bɛ so d'i ma ka mobili d'i ma a tɛ tɛmɛ o kan courant tɛ sara foyi tɛ sara Kadafi ka dugu la mun bɛ anw bali o ɲɔgɔn ka kɛ Mali la a bɛ gɛlɛya a ka kɛ Mali la parce que an ka ca dɔɔni et puis an bɛ retard la mais ni Mali baarala ka ɲɛ ka an ka sanu n'an ka dugukolo nafolow bɛɛ bɔ ka an ka bajiw baara ka ɲɛ ka politiki ɲɛnamaw sigi sen kan a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ chômage la a ka ca Ala fɛ an tɛ taa jamana foyi la k'an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya Mali kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ fan caman kan tabarikala waati sɛbɛkɔrɔ tɛ n kunna k'i fo merci Diallo k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲɛna le 14 janvier u ye bɔliba min kɛ a ye fɛn caman de ɲɛ Mali ye a kɛra a ye CEDEAO lasiran fo u t'a dɔn u bɛ jɔ sen min kan u yɛrɛ tun hakili la k'a fɔ ko o tun ye CEDEAO ko bannen ye donc an b'a ɲini u fɛ mardi 14h place de l'indépendance la le 29 Maliyɛnw ka bɔ ka tɛmɛ o kan parce que ci wɛrɛ bɛ n'a fɔ tuguni min b'a to ninnu b'a dɔn maliyɛnw ye maa suguya minnu ye ne ko a bɛ premier ministre sɔrɔ yan dɛ a bɛ premier ministre sɔrɔ yan ni Ala sɔnna tabarikala mais hali ni premier ministre tɛ yan ci bɛ fɔ ministre tɔw bɛ yan tabarikala ka profiter fana ka ministre de l'administration territoriale k'a fo k'a sɛbɛkɔrɔ fo an taara yɔrɔ yɔrɔ depuis Diboli ka gouverneur Kulikoro gouverneur u ka préfet n'u ka sous préfet maire u ye bonya suguya bɛɛ de kɛ mɔgɔ ninnu ye ani commission nationale d'accueil donc u bɛɛ fo k'u waliɲuman dɔn ani ministère tɔw je pense que u bɛɛ bɛna ye kɛnɛ kan hali ni premier ministre tɛ yen ni Ala sɔnna inchallah k'i fo i nali la an ka wele jaabi i tɛ sɔrɔ waati bɛɛ nka n'i sɔrɔla waati minnu na o bɛ a to ni jamanadenw bɛ bɔ caman kalama k'i fo kosɛbɛ a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 o waati kunnafoni minnu mana sɔrɔ k'olu kɛ ɲɔgɔn kan k'o di aw ma ale ni 14h waati kutuba o kɛnɛ kan Ala ka Mali kisi wassalam.